Una disculpa por lo anterior, pero bueno. Antes de iniciar con el video, los invito a que se pasen por mis redes sociales, las cuales son Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, como también mi canal de YouTube Shorts, en los cuales publicaré noticias y avances de próximas teorías. Por último, mis redes sociales las podrán encontrar en la descripción del video. Sin más, los dejo con el video, que lo disfruten. Continuando con esta historia, vemos como nuestro grupo de guerreros multiversales estaban en sus vidas con normalidad, salvando a los 12 universos de la maldad que existía en ella, pero esta rutina iba a cambiar muy pronto. Vemos con todos estaban entrenando en el planeta Salada, para estirar los músculos, pero en ese momento empezó a temblar todo el universo 6, a lo que todos los guerreros estaban preocupados por el temblor, pero también por el ki que estaban sintiendo, por lo que todos se ponen en posición de pelea, ya que estos ki se estaban acercando, y después de unos minutos se ve como dos entidades aterrizan en el planeta, a lo que Goku va al frente y muy serio dice: ¿Ustedes quiénes son? ¿Qué es lo que están buscando? A lo que uno de los sujetos dice: bueno, mi nombre es Rubo y el que me acompaña se llama Lizer, y nuestro líder nos mandó para llevarnos a esas dos Saiyans, apuntando a donde estaban Caulifla y Kale, enfadando a Goku y Gohan, los cuales no iban a permitir eso, por lo que aumentan su poder en su estado base y se van al ataque, dándoles una paliza a ambos sujetos, pero estos se levantan como si nada, sorprendiendo a Goku y Gohan, los cuales seguían atacando ferozmente, dejándolos en mal estados, pero estos en segundos se recuperaban, a lo que todos muy sorprendidos por esto, y más porque no sabían cómo derrotarlos, pero lo que nadie sabía es que estos sujetos estaban absorbiendo el poder de todos, ya que antes de llegar al planeta, estos rodearon al planeta de una energía, la cual absorbía el poder de los habitantes, pero sin llegar a destruir el planeta, por lo que los sujetos solo estaban aguantando los golpes, para seguir aumentando sus poderes, por lo que Goku y Gohan ya cansados, aumentan su poder y pasan al Super Saiyajin Blue, dándoles una gran paliza, pero no lo suficiente para lograrlos eliminar, y después de una gran explosión, se ve como los dos sujetos estaban con una sonrisa, a lo que Rubo dice: ya basta del calentamiento, ahora es nuestro turno de atacar, aumentando sus poderes al máximo junto con la energía que habían reunido, llegando a superar a un ángel individualmente, por lo que Goku pasa al Super Saiyajin Blue evolución, al igual que Gohan, dándose un combate muy igualado, pero después de unos minutos, ambos sujetos unen fuerzas y de una gran combinación de golpes y patadas, hacen que tanto Gohan como Goku queden en su estado base, a lo que Goku ya cansado de esto, decide aumentar más su poder, pero al intentarlo se da cuenta que no podía pasar a ninguna de sus transformaciones, por lo que se preocupa demasiado. Esto le estaba pasando a todos los guerreros, inclusive a Cell, el cual no cambiaba su forma al elevar su poder, pero gran parte de este habían desaparecido, a lo que Gohan comprende lo que está pasando y dice en voz alta: ya entendí lo que está pasando, estos sujetos, no sé cuál de los dos, usó una especie de técnica, la cual nos está robando la energía poco a poco, a lo que Lizer se ríe y dice: por fin lo comprendieron, pero fue demasiado tarde, a lo que este va y noquea a casi todos los guerreros exceptuando a Cell y Goku, los cuales todavía tenían un poco de energía, a lo que Goku y Cell unieron fuerzas y atacaron con todo lo que tenía, pero no lograron nada y fueron totalmente derrotados, y Goku antes de quedar inconsciente, ve cómo se están llevando a Caulifla y Kale, por lo que muy furioso intenta levantarse para evitar esto, pero le era inútil, logrando pararse con dificultad, y los sujetos al darse cuenta, se acercan a él y le dicen: nuestro líder decidió que no los elimináramos, pero les aconsejó que entrenen mucho, ya que nosotros solo somos basuras comparado con nuestro líder, y de un simple golpecito en la frente dejan totalmente inconsciente a Goku, el cual solo veía cómo se iban los sujetos antes de caer al suelo inconsciente. Pasando unas cuantas horas, en la que todos los guerreros estaban despertando preguntándose qué había pasado, pero Goku estaba demasiado enojado, al igual que Gohan, el cual se dio cuenta de que Kale no estaba, a lo que Goku estaba aumentando su poder sin control alguno, pero Gohan logra calmarlo, ya que si seguía podía destruir el planeta, a lo que Goku se calma y reúne a todos y les dice: estos sujetos antes de irse con Kale y Caulifla, se acercaron a mí y me dijeron que ellos no eran más que basuras comparados con su líder, y que debíamos entrenar, ya que en un mes iban a venir y que esta vez no los dejarían con vida, preocupando a todos, los cuales no tenían más opción que entrenar para proteger a todos, por lo que van al gran palacio de Zenosama, recibiendo los Daishinkan, preguntándoles por qué estaban aquí, tomando la palabra Goku y le dice:
¿Nos puede llevar a donde se encuentra Zenosama? Necesito hablar con él, aceptando Daishinkan, y después de unos segundos llegan al trono de Zenosama, el cual se pone muy feliz de ver a su amigo Goku, saludándolo y diciéndole que si iban a jugar, pero Goku se pone serio y dice: Senchan, no podemos jugar ahorita, ya que hace unas horas fuimos atacados por unos sujetos, los cuales usaron una técnica que poco a poco nos estaba robando el ki, los cuales se llaman Rubo y Laser, los cuales no eran muy fuertes, pero por esta técnica lograron derrotarnos, pero lo peor de esto es que al robarnos energía, esta misma no podemos recuperarla, ya que antes de venir comimos semillas del ermitaño pero estas no surgieron efecto, por lo que Zenosama se preocupa demasiado, ya que reconocía ese tipo de técnicas y tenía el presentimiento de quién podía estar detrás de esto, por lo que Zenosama decide entrenarlos, en la habitación en la que algún tiempo Zenosama entrenó, sorprendiendo a Goku Gohan Goten y Cell, a lo que Zenosama antes de entrar les dice: esta habitación es la mejor que existe en todo el multiverso, ya que esta cuenta con una gravedad sumamente pesada, como también que 10 años ahí adentro era una día acá afuera, pero que en esta nadie podía envejecer. Ya con esto claro, Zenosama deja a cargo el palacio a sus guardianes y a Daishinkan. Y ya todos adentro, los Saiyajins y Cell caen inmediatamente al suelo, sin posibilidades de moverse, aunque estos aumentaran sus poderes, no lograban moverse, a lo que Zenosama relajadamente les dice: para poder moverse por la habitación sin problemas no se necesita mucho poder, necesitan tener un control perfecto de su mente y cuerpo, el cual aparte de lograr moverse, les ayudará a que no puedan ser controlados por otra persona, es por eso que Daishinkan fue controlado, ya que esto no entrenó en esta habitación, ya que este nacido con el poder que tiene actualmente. Comprendiendo todos, los cuales se empiezan a concentrar, pero la presión de la plataforma que poco a poco destruía sus huesos les complicaba las cosas, pero después de un día entero Goku es el primero que logra empezar a levantarse con mucha dificultad, ya que al entender a la perfección el ultra instinto se le facilitó más, y ya después de otro día entero los demás logran levantarse, gracias a los consejos que les estaba dando Goku. Después de esto Zenosama los felicita por la gran hazaña que habían logrado, y por siguiente les explica: nosotros estaremos aquí durante 300 años, a lo que todos se sorprenden por lo anteriormente mencionado, pero estaban emocionados, y más Goku y Gohan, ya que estos debían rescatar a Caulifla y Kale de donde éstas se encontraran, empezando un gran entrenamiento. Por otro lado, en el universo 7, en la corporación Cápsula, Bulma estaba creando a un superandroide, el cual sea capaz de derrotar a Goku y los que lo defiendan, ya que los antiguos guerreros Z estaban furiosos y resentidos por el torneo del poder, por lo que Bulma ya estaba a punto de terminar su proyecto, el cual era de un androide que poseía las células de muchos sujetos, entre estos Bill Whis, y con esto sus poderes y técnicas. ¿Qué es lo que pasará en el siguiente capítulo? ¿Será que este superandroide derrotará a Goku y sus amigos, impidiéndoles que puedan rescatar a Caulifla y Kale, o el entrenamiento de Zenosama será lo suficiente para derrotar a este androide y a la amenaza que comprometía el destino del multiverso? Esto y más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. Se ve como Goku Gohan Goten y Cell estaban entrenando arduamente con Zenosama, en el cual ya habían pasado 10 años en los cuales todos los guerreros habían recuperado sus poderes que habían perdido con la habilidad de Laser, como también aumentando un poco su poder en la que Goku ya estaba a un 60% del poder de Daishinkan al igual que Cell, y por parte de Gohan este estaba a un 30% de Daishinkan y Goten a un 20%. A lo que Zenosama decide intensificar el entrenamiento para conseguir mejores resultados, y en los 290 años que quedaban, estos guerreros aumentaron su poder de sobremanera, los cuales fueron: Goten logró las transformaciones del Super Saiyajin Blue fase 2 y 3, como también logró dominar el Ultra Instinto y como Zenosama le desbloqueó su potencia con una técnica, logró acceder al estado místico y con esto alcanzó el Super Saiyajin Blanco fase 1, el cual para recordar es el Ultra Instinto fusionado con el estado místico, como también lo dominó, y con este poder logra estar a la par con Daishinkan. Por parte de Gohan, este logra el Super Saiyajin Blanco fase 1 y 2 y con indicios de la fase 3, pero esta le desgastaba muy rápido, y con este poder estaba a un 15% de Zenosama. Por parte de Cell, este consiguió una evolución, la cual llamó Golden Cell, con la cual estaba a la par de Daishinkan y también logró el estado místico, y como poseía las células Saiyans logró conseguir otro estado, el cual llamó Cell Platino o Platino Cell,
como quieran llamarle XD, con el cual le llegaba a un 40% de Zenosama, y finalmente con Goku, al desbloquear todo su potencial recuperó su cola, con la cual accedió al Super Saiyajin 4, y en todos esos años de entrenamiento combinó esa fase con sus transformaciones divinas, llegando consiguiendo el Super Saiyajin Dios fase 4, como también la fase 4 del Blue, con la cual superaba a Daishinkan y estaba al 10% de Zenosama, y por último logró dominar la fase 2 y 3, y acceder a la fase 4 del Super Saiyajin blanco, pero con la última no lograba dominarla al 100%, y con su máximo poder ya superaba a Zenosama. Como también aprendieron muchas técnicas, como la de la creación y la destrucción, pero Goku fue el único que logró dominarlas por completo, como también otras técnicas propias que en un futuro serán conocidas, saliendo todos de la habitación, pero al salir, se veía como todo el palacio estaba destruido y se veía a un Daishinkan muy mal herido siendo sujetado por un sujeto, el cual se trataba del super androide de Bulma. A lo que Goku rápidamente rescata al sacerdote, dejándoselo a Zenosama el cual lo cura al instante, a lo que el androide reconoce a Goku y dice: mi nombre es Androide X, a ti es al que estoy buscando, mi creadora me encargó la misión de que eliminara a Goku y a lo que lo defiendan, por eso encontraron a esa basura mal herida, y así terminarás tú. A lo que Goku se va al ataque, dándose una pelea igualada, pero Goku aumenta su poder al Super Saiyajin Blue, y el androide aumenta su poder al 40% dándose una pelea igualada, pero Goku al estar algo confiado, el androide aprovecha un descuido y usa una de sus técnicas y le roba algo de energía, a lo que Goku se enfada y le lanza un Kamehameha, pero el androide poseía unas manos, las cuales absorbían energía, consumiendo el poder del ataque de Goku, el cual se queda algo sorprendido de esto, pero sin alargar la pelea, pasa al Super Saiyajin Blue fase 2, dándole una paliza al androide, a lo que este se enoja de la paliza y aumenta su poder al máximo, devolviéndole la paliza a Goku, el cual logra reaccionar y pasa al Super Saiyajin Blue fase 3 con Kaioken, dándole la ventaja al Saiyan, el cual sabiendo que no lo podía destruir con ataques, lo empieza de golpear brutalmente y de un gran golpe de karate, le rompe uno de sus manos al androide, dejándolo muy herido, y Goku carga su técnica icónica a lo que el androide confiado usa su otro brazo para absorber el ataque, pero Goku ya se esperaba esto, por eso antes de ejecutar el Kamehameha, usó una técnica que aprendió cuando estaba entrenando, la cual es parecida a la de Tenshinhan, la cual consiste en crear clones de sí mismo, pero a diferencia de esta, el poder de Goku no se dividía entre los clones que creara, y con esto hecho, el clon es el que tiró el ataque, y por la espalda y le cortó el otro brazo, por lo que el androide quedó totalmente vulnerable siendo consumido por el ataque, o eso creían todos, ya que el androide tenía una microcámara, la cual servía para que Bulma viera si el androide conseguía su objetivo, pero al ver que iba a ser eliminado, usó un dispositivo que le instaló a último momento, el cual teletransportaba al androide a donde ella se encontraba, así con esto salvándole la vida al androide, pero por poco, ya que el androide recibió demasiados daños, aparte de que perdió sus dos brazos, por lo que Bulma se tomó la tarea de reconstruir al androide y darle más poder, pero esto iba a tardar un buen tiempo, ya dejando esto de lado, Goku celebra su victoria, como también se sorprende del poder alcanzado, a lo que Daishinkan se aterra un poco porque Goku derrotó a ese sujeto con algo de facilidad y por su parte él no logró casi ni tocarlo, a lo que el sacerdote le pregunta a Zenosama cuál fue el avance de los guerreros a lo que Zenosama le responde: solo te diré que el joven Goten está a la par de tu máximo poder, así que ya te haces una idea del poder que tienen los demás, sorprendiendo a Daishinkan, el cual se prometió a entrenar después de eliminar a la amenaza que estaba por venir, a lo que todos decidieron esperar a los sujetos que prometieron venir en un mes a destruir el multiverso. Y después de unas cuantas horas, apareció un portal en la entrada del palacio, y de él salieron Rubo y Lizer, los cuales estaban confiados de que iban a ganar, viendo que los estaban esperando Goku Gohan Goten, a lo que Rubo y Lizer se empiezan a burlar de ellos, ya que no desprendían un poder que los pudiera superar, a lo que Cell toma el liderato y le dice a todos que él se iba a encargar de ellos, aumentando su poder y pasando a su estado Golden, dejando algo sorprendido a los dos enemigos, por lo que Rubo se lanza al ataque y Lizer activa su técnica mortal, empezando a robarle energía a todos los que se encontraban ahí exceptuando a Rubo,
pero Goku se alcanzó a dar cuenta del movimiento que realizó Lizer, gritándole a todos que activaran una barrera de ki en sus cuerpos, haciéndole caso todos inclusive Daishinkan y Zenosama, y con esto inutilizaron la técnica de Lizer, el cual se preocupó un poco ya que no estaba recibiendo energía, decidiendo atacar junto a Rubo, pero estos no eran rivales para Cell, el cual los estaba masacrando, dejándolos en un mal estado, a lo que Cell antes de eliminarlos los toma del cuello y les dice: ahora mismo me van a decir para quién trabajan, y en dónde están Caulifla y Kale, negándose a responder en un principio ambos guerreros, por lo que Cell enojado les aprieta el cuello, al punto que estaba por rompérselos, pero ambos al tiempo deciden hablar, a lo que Cell los suelta, y Rubo toma la palabra y dice: bueno, nosotros somos sirvientes de nuestro líder, el cual se hace llamar Génesis, el cual tiene una apariencia parecida al cabeza de melón que está allá, apuntando a Zenosama, como también que él era conocido por su manera de pelear, la cual era siempre a torturar a sus enemigos. Y que si querían llegar a donde él se encontraba, debían dominar una técnica que muy pocas personas saben, la cual permite abrir portales entre dimensiones, pero esto no es todo, ya que deben entrar a su gran castillo, en la que existen diferentes salas, en las que cada uno es custodiada por sus mejores guerreros los cuales poseen grandes poderes y técnicas mortales, y con esto dicho, Cell los encierra en una esfera, la cual se iba comprimiendo cada vez más, hasta el punto de que quien estuviera dentro fuera aplastado hasta el punto de desaparecer por completo, junto con su alma, haciendo que si quisieran revivirlos, debían primero reconstruir su cuerpo y después revivirlo. ¿Qué más técnicas nos estarán ocultando nuestros guerreros, como también qué tan fuertes serán los guardianes del castillo de Génesis? Esto y más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. Se ve como todos los guerreros que se encontraban en el palacio de Zenosama estaban intrigados de qué tan fuertes serán esos guerreros, en especial Goku, pero sin saber cómo acceder a esta dimensión, pero Zenosama saca de las dudas a todos diciendo: no creía que llegaría a este momento, a lo que todos intrigados le preguntan por qué decía esto. Respondiendo Zenosama de una forma seria: esa técnica que usaron ellos para llegar hasta aquí, dudo que la hayan ejecutado ellos, ya que esta es una técnica prohibida, que pocas personas son capaces de realizarles, entre esas personas me incluyo, y que yo sepa solo existen dos personas que pueden utilizarla sin sufrir consecuencias, y la otra persona es mi hermano gemelo Zen, pero este nació con algo de maldad en su corazón, que en el pasar de los tiempos, esta ira y odio se fue acumulando en ese cuerpo, ya que yo era el hijo preferido, ya que cuando los dos nacimos, yo contaba con mucho poder y técnicas, estos actos hicieron que Zen fuera corrompido por la maldad y esta misma maldad es la que le otorgó un grandioso poder, y un día desató su ira en contra de los 18 universos anteriormente existentes, pero en una batalla brutal, mis padres se sacrificaron para encerrar a Zen en otra dimensión, pero con el costo de sus vidas, ya que al estar muy desgastados por la batalla, dejándome a mí como el encargado de los 12 universos sobrevivientes, pero lo que muy pocos saben es que existe otro multiverso con sus 18 universos, pero no tengo conocimiento si este multiverso sigue en pie, ya que al no existir un rey del todo que lo controle, puede que se hayan generado peleas que amenazaran contra los universos. Y no he podido averiguar esto, ya que no me es permitido ir a ese multiverso, el cual iba a ser de mi hermano. Zenosama al terminar con la historia, todos los que escucharon estaban muy sorprendidos de la historia del hermano de Zenosama, y de que existía otro multiverso, pero Zenosama sin perder tiempo dice: la técnica conocida como portal dimensional, solo puede ser creada por unos cuantos seres, y entre esos estás tu Goku, sorprendiendo al mencionado, como también tus hijos y Cell, el cual también posee células Saiyan, lo digo ya que el creador de esta técnica fue un Saiyan, el cual antes de morir, repartió esta habilidad entre toda su descendencia. Dejando sorprendidos a Goku y demás. Pero tú Goku tienes algo más que esa técnica, tú heredaste gran parte del poder de ese legendario guerrero, y a ti no te costará tanto dominar esa técnica, así que no perdamos más tiempo y empecemos a dominar esa técnica. Y desde este acontecimiento pasaron 2 años en la habitación del tiempo de Zenosama, en la que solo Goku logró dominar completamente la técnica, los demás podían utilizarla, pero tendrían consecuencias que podrían llegar a matarlos. Ya saliendo de la habitación, todos estaban listos para ir a esa dimensión,
por lo que Zenosama les crea el portal, ya que él sabía la ubicación de su hermano, así que creado el portal Goku Gohan Goten y Cell se disponen a cruzarlo, y pasado el portal este mismo se cierra, dejando a los guerreros en un planeta, el cual estaba con el cielo totalmente rojo y todo su alrededor daba una sensación extraña, y caminando un poco por el lugar, ven a lo lejos un gran castillo, el cual era totalmente de color rojo y negro, asombrando un poco a nuestros guerreros, a lo que Goku y Gohan tenían una sensación rara en sus cuerpos, preocupándose un poco, pero todos se disponen a entrar al castillo, encontrándose con dos guardias, los cuales sin dudar van a atacar a Goku y compañía, siendo derrotados ambos guardianes con suma facilidad, adentrándose en el castillo, viendo que en las paredes estaban manchadas de sangre, la cual aterró a Goku, el cual sentía una sensación muy rara, pero encontrando una puerta, abriéndola, y cuando estaban por entrar, una lanza estuvo por darle en la cabeza a Goku, pero este la esquivó por las justas, viendo como la lanza siguió de largo, atravesando todo lo que estuviera al frente, a lo que el sujeto que la lanzó dice: estuvo a nada de eliminar a uno, a lo que Goku se enoja un poco y dice: ¿qué demonios era esa lanza? A lo que el demonio con apariencia de un oso dice: esa lanza es capaz de atravesar cualquier cosa, y esta no puede ser destruida, sorprendiendo a nuestros guerreros, por lo que Goten le dice a su papá: yo quiero pelear contra ese sujeto, asintiendo con la cabeza Goku, dando paso a una pelea entre Goten y el sujeto que se hacía llamar Lorzo, el cual empezó a lanzar varias lanzas, las cuales Goten esquivaba con algo de dificultad ya que estaba en su estado base, pero un poco enojado eleva su poder y papa al Super Saiyajin 2, dándole unos cuantos golpes a Lorzo dejándolo un poco herido, a lo que este sin más opción empieza a elevar su poder, sufriendo una transformación, aumentando de gran manera su poder, superando a Goten, el cual pasa al Super Saiyajin Blue emparejando las cosas, pero Lorzo activa su técnica secreta, sacando muchas lanzas las cuales iban dirigidas a Goten, el cual las esquiva, pero estas lo seguían a donde estuviera, pero además estas iban mucho más rápido al pasar el tiempo, preocupando un poco a Goku, el cual quería intervenir, pero Goten dijo que no se metieran, por lo que Goten trató de frenar una lanza, pero al acercar la mano, esta flecha estaba ardiendo, quemándole la mano a Goten, dejándosela totalmente inutilizable, pero esta lanza le transfirió un veneno, el cual estaba paralizando poco a poco el cuerpo de Goten, el cual estaba muy preocupado, pasando al ultra instinto perfecto, para esquivar mejor las lanzas, pero el efecto no se detuvo y ya estaba por paralizarle un brazo entero, por lo que Goten mientras esquivaba las lanzas pensaba en cómo podía derrotar a Lorzo, recordando una técnica que aprendió por sí solo mientras entrenaba, por lo que empezó a ejecutarla, la cual trataba de crear portales, los cuales podía entrar cualquier cosa, pero solo le servía para moverse mucho más rápido, pero esto le bastaba para lo que quería hacer, por lo que la activa empezando a generar portal tras portal, pasando por uno el cual lo hacía aparecer en otro lado y así, confundiendo a Lorzo, el cual en un momento de distracción Goten se fue directamente hacia donde estaba él, pero justo al estrellarse, puso un portal en su cara atravesándolo, pero rápidamente Goten desaparece el portal, dirigiendo a las lanzas a Lorzo, el cual alcanzó a esquivar casi todas, pero una de estas le dio en el brazo, pero este solo recibió daño ya que el veneno no hacía efecto en él, empezándose a reír de que el intento de Goten no le había servido para nada, pero lo que no sabía Lorzo era que tenía un portal en su espalda, por lo que Goten con una sonrisa activa haciendo que todas las lanzas pasen el portal y estas aparecer en la espalda de Lorzo, atravesando muchas partes de su cuerpo, dejándolo demasiado herido y antes de morir le dice a Goten: buena estrategia, pero esto no te bastará para derrotar a mi líder. Muriendo después de esas palabras, a lo que Goten un poco cansado cae al piso, ya que la parálisis que le proporcionó una de las lanzas, estaba por llegar a su corazón, a lo que Goku rápidamente toma a su hijo y le da una semilla recuperándolo, pero el veneno no salió de su cuerpo, preocupando a Goku, el cual de diferentes maneras intentó salvar a su hijo, hasta que recordó que poseía los poderes de la creación, por lo que en unos segundos hizo aparecer una poción, la cual al Goten beberla, hizo efecto en su cuerpo y eliminó al veneno, el cual salió después de que Goten vomitara. Alegrándose porque Goten estaba a salvo, diciéndole que no se confiara tanto. A lo que Goten asiente con su cabeza, haciendo que Goku sonriera, el cual toma a Goten en sus brazos y lo pone en su espalda para que éste se recuperara, y con esto deciden seguir avanzando en el castillo de Génesis. ¿Qué más guerreros tendrás que enfrentarse Goku Gohan Goten y Cell para poder llegar a Génesis y poder salvar a Caulifla y Kale? Esto y más en una próxima teoría. Continuando con la historia.
Goku Gohan Goten y Cell siguieron caminando por el castillo, el cual al adentrarse más, se sentía una sensación más oscura y de ultratumba, y al caminar por unos cuantos minutos se encontraron con unas personas maltratando a una persona, la cual estaba gritando por el dolor, a lo que Gohan rápidamente va a ayudarlo, pero Cell se percata de algo, y le dice a Gohan: «Detente Gohan, eso es una ilusión», a lo que Gohan no alcanza a reaccionar, viéndose encerrado en una especie de cápsula, la cual se estaba haciendo más pequeña, a lo que todos se preocupan de lo que está pasando, lanzando infinidades de esferas de ki, sin conseguir ningún resultado, a lo que Goten se acuerda de algo, y le dice a Goku que ya venía, yéndose de la escena, a lo que Goku y Cell intenta liberar a Gohan, usando diferentes técnicas entre esas el Akai, pero ni con esta podían destruir esta cápsula, la cual ya estaba a unos minutos de aplastar a Gohan. Mientras tanto Goten se dirigió a la primera sala, donde derrotaron al Orzo, recordando que este en su espalda tenía un saco de donde sacaba las lanzas, y viendo el cuerpo sin vida del Orzo, ve que en su saco solo quedaba una lanza, pero Goten antes de tomarla recuerda lo que le había ocurrido, por lo que activa una barrera de ki alrededor de su cuerpo y también rodea la flecha con su ki, para neutralizar el veneno, y se dirige rápidamente a donde estaba Gohan, viendo que estaba a punto de ser aplastado, pidiéndole a Goku y Cell que se apartaran, y con la lanza en la mano, le dice a Gohan: «Gohan, intenta moverte hacia un lado, para yo poder tirar la lanza y que no te haga daño», a lo que Gohan con mucho esfuerzo se mueve dándole una oportunidad a Goten, el cual colocó toda su confianza en la lanza, ya que recordó que esta podía destruir cualquier cosa, tirándola, logrando destrozar la cápsula salvando a Gohan, el cual ya tenía unos cuantos huesos rotos por la presión de esa cápsula, siendo recuperado por una semilla del ermitaño, agradeciéndole a Goten por pensar en eso, pero Goku con voz seria dice: «Gohan, ¿qué te dije? No debes confiarte, Cell y yo nos dimos cuenta de la trampa, pero veo que tú no, así que debes estar mucho más atento a estos tipos de trampas, ya que presiento que esta no es la única que nos encontraremos». En este castillo, asintiendo con la cabeza Gohan, reincorporándose al grupo y siguiendo con su camino, encontrándose con otra gran puerta, de la cual estaba saliendo demasiado herido un sujeto, el cual iba a pedirles ayuda a nuestros guerreros, pero este fue exterminado por una esfera de ki, sorprendiendo un poco Goku, el cual se dispuso a entrar seguido de Cell, Gohan y Goten, viendo que eran dos las personas que estaban en la habitación, y se trataban de dos hermosas mujeres, las cuales con su belleza enamoraba a cualquier hombre que las viera. Sorprendiendo un poco a todos, y estas hermosas mujeres hablan y dice: «Yo soy Fanu y yo Cleo», y después de decir esto, ambas mujeres se van acercando muy seductoramente a nuestros guerreros, los cuales solo estaban con una cara seria, Goten porque no entendía mucho del amor, Cell el cual no le interesaban las relaciones amorosas ni nada de eso, y Goku y Gohan los cuales estaban profundamente enamorados de Caulifla y Kale. Y después de muchos intentos por parte de Cleo y Fanu, estas se enojaron, atacando ferozmente a los guerreros, los cuales esquivaban sus ataques con suma facilidad, y después de mucho tiempo de esquivar ataques, estos se disponen a contraatacar, dándole una paliza a estas dos mujeres, las cuales ya estaban al borde de morir, pero en su último suspiro, estas deciden pasar a su forma real, viendo cómo eran dos demonios totalmente diferentes a lo que se había visto en las dos mujeres, entendiendo que podían cambiar de forma a su antojo, y con esto hecho, estos dos demonios los cuales conservaban el nombre de Cleo y Fanu, atacando a Goku y Gohan, los cuales seguían esquivando los ataques con suprema facilidad, pero a la hora de atacar, no eran capaces de acertar los golpes, al lanzar un golpe o un ataque, sus cuerpos se hacían traspasables, preocupando un poco a nuestros guerreros, ya que no podían hacerles ningún tipo de daño, pero estos a Goku y Gohan sí, y después de una gran Goku y Gohan ya se encontraban un poco cansados de estar esquivando los ataques, pero por su parte Cleo y Fanu estaban como si nada, los cuales decidieron activar otra habilidad, la cual modificaba la sala en donde se encontraban, haciendo que fueran totalmente invisibles, y con esto hecho, se fueron al ataque en contra de Goku y Gohan, los cuales estaban recibiendo una paliza, ya que no detectaban de dónde venían los ataques, obligando a que Goku y Gohan se transformaran en el Super Saiyajin 2, pero aún así seguían siendo apaleados por estas dos amenazas. Decidiendo pasar al Super Saiyajin Dios, resistiendo mucho mejor los golpes, pero esto los estaba debilitando poco a poco,
por lo que ya estaban desesperados por derrotar a Cleo y Fanu, pensando maneras de cómo derrotarlos, cargando bolas de energía acá y lanzándolas justo en el momento que fueran golpeados, pero esto no funcionaba ya que los ataques solo traspasaban el cuerpo de estos sujetos, y eso si lograban acertar de dónde estuvieran los demonios, a lo que después de tanto pensar, a Goku se le ocurre cubrir su cuerpo de energía Akai, pero esto no le servía de nada, ya que estos demonios no eran afectados por esa energía, recibiendo golpes, los cuales estaban desgastando a Goku, el cual ya muy enojado aumenta su poder pasando al Super Saiyajin Blue con Kaioken, sacando una gran aura y presión, quebrando un poco la habitación, a lo que Cell se percata de esto, y le dice a todos que eleven sus poderes, asintiendo todos, por lo que todos aumentan su poder, logrando que toda esa presión que se está liberando en la habitación, quebrara poco a poco la habitación, y después de un tiempo, quebrándose totalmente la habitación, anulando la técnica de Fanu y Cleo, los cuales ya eran visibles, pero estos se empiezan a reír, ya que no eran capaces de causarles ningún tipo de daño, por lo que estos demonios siguen golpeando a Goku y Gohan sin estos poder hacer nada en contra de ellos, pero después de pensar por lo que le pide a Cell y Goten que los distrajeran, asintiendo con la cabeza a ambos guerreros, mientras estos distraían Goku activa su técnica de creación, haciendo un frasco igual al que usaba el maestro Roshi para el Mafuba, como también crea el sello para este frasco, y después de unos minutos, Goku le dice telepáticamente a Gohan, Cell y Goten que juntaran a estos dos guerreros para ejecutar una técnica, a lo que estos aceptan, y después de unos minutos logran darle una oportunidad a Goku, el cual no la desaprovecha y grita Mafuba, y después de esto sale un gran tornado verde, el cual Gohan, Cell y Goten esquivan por las justas pero Cleo y Fanu no, siendo envueltos en este tornado, el cual al no sentir ningún tipo de daño se empezaron a reír de Goku, el cual solo sonríe y dice hasta pronto, y después de estas palabras hace que el tornado se dirija al frasco, logrando encapsular a estos dos guerreros y rápidamente coloca el sello, dejando totalmente encerrados a estos dos guerreros, y después de esto Goku crea una pequeña caja, metiendo el frasco, y dejando la caja en el piso. Y después de esto, Gohan, Goten y Cell se sorprenden de la habilidad de Goku. Pero sin tomarse mucho tiempo de descanso siguen caminando por el castillo, esperando que no se encontraran con más amenazas. ¿Será que ya no tendrán más amenazas nuestros guerreros, o por su parte tendrán que derrotar a muchos más enemigos, para poder llegar a donde se encontraba Caulifla y Cal y llevarlas a casa? Esto y más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. Nuestros guerreros seguían en el castillo de Génesis, el cual parecía que no tuviera fin, ya que Goku, Gohan, Goten y Cell llevaban unas cuantas horas desde que entraron, y todavía no encontraban al hermano de Zenosama. Goku dice: oigan muchachos, creo que deberíamos acelerar el paso, ya que aunque no lo parezca llevamos unas cuantas horas acá adentro y no hemos encontrado nada importante, a lo que todos aceptan, empezando a caminar más rápido, ya que se dieron cuenta que en esta dimensión, por más que quisieran volar no podían, pero las personas con alas sí podían, parecido a la arena del torneo del poder, pero al caminar por unos cuantos minutos se dieron cuenta que no llegaban a ningún lado, asustando a todos, pero siguieron caminando a ver si encontraban alguna salida, pero Gohan fue astuto y dejó una marca en la pared sin que nadie se diera cuenta, y siguieron caminando, y después de caminar sin sentido, Gohan se fijó que habían vuelto al mismo lugar de antes, comentándoles esto a todos, sorprendiéndolos, ya que no se habían percatado de eso, decidiendo juntarse para planear algo, proponiendo destruir todas las paredes que se encontraran, pero al intentar destruir un muro, este por alguna extraña razón devolvió el ataque, sorprendiendo demasiado a todos, ya que el castillo estaba muy bien construido. Descartando esta idea, se ponen a pensar qué más podrían hacer, a lo que después de unos minutos, a Cell se le ocurre una idea, y decide sacar a un Cell JR, el cual era diferente a todos, ya que tenía la misma altura que Cell, y Cell dice: esta es una técnica que mejore con el tiempo, y es casi un clon mío, pero este puede estar el tiempo que yo quiera, pero al crearlo me gasta cierta parte de mi energía, pero a lo que iba, este clon mío caminara por todos los pasillos, y cuando se encuentre con dos pasadizos, sacara un Cellir, el cual se quedara estático, y así, poder hallar alguna salida de este lugar. No sé si funcionará, pero es nuestra única alternativa. Después de decir esto, le da las indicaciones a su clon o copia, como le quieran decir, el cual se pone manos a la obra, y después de unos minutos, la copia de Cell se comunica telepáticamente con el Cell real y le dice que ya encontró una puerta, a lo que Cell se los comunica a todos, empezando a correr, ya que Cell se estaba debilitando poco a poco. Ya habían pasado 15 minutos y no encontraban al clon de Cell,
pero de repente ven como el clon está agitando sus manos indicando la entrada, pero cuando se estaban acercando, el piso donde estaban parados estaba despedazando, sorprendiendo a todos, decidiendo acelerar el paso, pero esto no era suficiente, ya que literalmente estaban caminando en pedazos del piso que ya estaban flotando, empezando a saltar en los pedazos que todavía quedaban, pero se veía que no llegaran por más que lo intenten, a lo que Goku, tomando una decisión arriesgada, se acerca a Gohan y lo impulsa con una bola de ki, mandándolo con éxito a la entrada, al igual que con Goten y Cell, los cuales se preocupan de que Goku no llegaría, viendo como Goku da un gran salto desde el último pedazo del suelo, pero este no corre con suerte y se queda a unos metros de llegar, preocupando a todos, pero el clon de Cell se tira al vacío, alcanzando a Goku y pegándole una gran patada por la espalda impulsándolo hacia arriba, siendo recibido por Gohan y Goten, los cuales de un gran esfuerzo lo suben, y estos muy alegres abrazan a su padre, el cual corresponde el abrazo. Pero al separarse, ven a un Cell muy debilitado, ya que el clon gastó demasiada energía en crear a los Cellir, pero Goku logra estabilizarlo con una semilla, agradeciéndole el androide a Goku. Después de esto se deciden a abrir la puerta, encontrándose a un gran monstruo, el cual estaba terminando de comerse el alma de una persona, viendo esta escena con una cara de desagrado por parte de Goku y compañía, pero este sujeto al percatarse de la visita, se para de su trono y dice: veo que ya llegó más comida, estoy sorprendido de que hayan logrado llegar hasta aquí vivos, ya que todos los que han intentado cruzar mi laberinto acaban muertos, pero veo que ustedes de alguna manera lo lograron, y por eso merecen mi respeto, pero no vivirán para contarlo, yo el gran Fernus, el recolector de almas acabará con sus almas. Después de decir esto, Fernus se lanza al ataque, dándoles muchos problemas a nuestros guerreros, los cuales no se lo esperaban, pero se las arreglaron para esquivar los ataques sin recibir daño. Y en un momento de distracción Cell toma la iniciativa y va a la contra, dándole uno que otro golpe a Fernus, el cual solo se reía ya que esos golpes eran cosquillas para él, enojando a Cell, el cual sin alardear, pasa a su estado golden, dándole una buena paliza al demonio, el cual estaba muy furioso de no poder acertarle ninguno de sus golpes, pero con una risa malvada, se deja golpear más, y después de unos momentos Cell estaba por darle el golpe final, pero Fernus activa su técnica mortal, la cual toma por sorpresa a Cell, el cual al instante su cuerpo cae al piso sin vida, dejando aterrados a Goku Gohan y Goten, los cuales se acercan al cuerpo de Cell, viendo que no tenía signos vitales, dejando un poco tristes a todos, ya que le habían tomado cariño al androide, pero no pudieron seguir lamentándose, ya demasiado, y ahora su alma es mía, al igual que la de ustedes tres, lanzándose al ataque, siendo detenido por Goku, el cual muy furioso, se va al ataque, dándole feroces golpes al demonio, el cual estaba a punto de activar de nuevo su técnica mortal, pero Goku astuto, se multiplica, y deja su copia adelante, haciendo que la técnica de Fernus no tenga efecto. Dejando sorprendido a Fernus, ya que Goku era el primero en sobrevivir a su técnica, pero no contento activa su técnica otra vez, pero Goku logra esquivarla de nuevo, pero lo que no sabía era que la técnica atravesó el clon y se dirigió a donde estaba Gohan, preocupando a Goku, pero Goten logra salvar a su hermano, pero sacrificándose en el acto, dejando muy impactados a Gohan y Goku, pero Gohan estaba más impactado ya que Goten se sacrificó por salvarlo, poniendo muy furioso, atacando a Fernus, el cual estaba muy nervioso ya que Gohan tenía todas las intenciones de matarlo de un golpe, logrando esquivar los golpes de Gohan, y activa su técnica una vez más, pero Gohan activa una técnica que aprendió mientras entrenaba, la cual devolvía el ataque de su adversario, pero este ataque se devolvía con mucha más fuerza y velocidad, siendo esquivada a duras penas por Fernus, el cual trató de escapar, activando sus alas, pero Gohan con sed de venganza, agarra una de las alas de Fernus y se la arranca, dejando al demonio desangrándose en el piso, y Gohan sin sentimientos, estaba por lanzarle una calle al demonio, pero Goku lo detiene, calmando al Saiyan, y Goku muy serio activa una de las técnicas que le enseñó Zenosama, liberando a todas las almas que Fernus había absorbido en toda su vida, saliendo del cuerpo del demonio, miles y miles de almas las cuales vagaban tomaron caminos distintos, pero dos almas en específico se dirigieron a los cuerpos de Cell y Goten, reviviendo los antes mencionados, y ya después de rescatar las almas de Goten y Cell, Goku le da paso a Gohan, el cual lanzó su AK y desapareciendo de la existencia a Fernus. Después de esto, Gohan va rápidamente a donde estaba Goten y lo abraza fuertemente y le agradece por salvarle la vida, a lo que Goten solo sonríe y dice: siempre daré mi vida si es necesario, con el fin de salvarle la vida a mi familia, dejando con una cara de orgullo a Goku, el cual vio que su hijo Goten quiere seguir sus pasos.
Nuestros guerreros tuvieron una gran pelea, la cual casi les cuesta la vida, pero lograron salvarse por poco. ¿Qué más aventuras tendrán nuestros guerreros? ¿Y será que llegarán por fin donde estará Génesis? Esto y más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. Nuestro grupo de guerreros se encontraban caminando por el castillo, pero estos andaban muy precavidos, para no caer en otra trampa, viendo como cada vez más se acercaban a una puerta, pero esta era diferente a todas las que se habían encontrado, ya que contenía una especie de puzzle, el cual era necesario resolverlo para poder acceder a la puerta. Goku, solo por curiosidad, le tiró una Kai a la puerta, ya que no era muy bueno en esas cosas, pero cometió un error, ya que el Akai al tocar la puerta, hizo que se activara una trampa, la cual estaba llenando la habitación de agua, la cual tenía una tonalidad roja, ya que en esa dimensión el agua era de ese color. Viendo lo que hizo Goku, este empezó a reírse nerviosamente, ya que podían morir si no completaban el puzzle. Entonces todos empiezan a analizar el puzzle, viendo que era algo complejo, sobre todo Goku, que no entendía ni qué era eso XD, pero Gohan junto a Cell y Goten empiezan a mover mientras Goku trataba de retirar el agua de donde estaban los demás, para que no tuvieran de qué preocuparse, pero esto se le hacía más difícil con el tiempo, ya que el agua seguía creciendo y Goku se desgastaba por la cantidad de bolas de energía que lanzaba. Ya habían pasado unos 15 minutos y el agua ya les cubría las piernas, preocupando a los que estaban en el puzzle, ya que comprendieron cómo funcionaba el puzzle, pero todavía no estaban cerca a resolverlo. Por su parte Goku seguía intentando ralentizar el agua, logrando darles unos cuantos minutos más, pero su energía se estaba agotando. Pasaron 5 minutos más y ya era muy difícil mover las piezas por el agua y que ya les tocaba tomar turnos para respirar, porque el agua ya los habría cubierto del todo, pero Gohan ve la clave para armarlo y empieza a resolverlo, y con su último suspiro logra mover la última pieza, completando el puzzle, abriéndose la puerta, dejando verse toda el agua que salía, junto a un Goku Gohan Goten, pero se recomponen en unos segundos, viendo a un sujeto con capa que cubría todo su cuerpo, el cual al ver a nuestros guerreros entrar, solo dice: ¿por qué osan invadir este sagrado lugar? Por esta osadía los asesinaré, empezando a incrementar su poder, sorprendiendo un poco a todos, pero no mucho, y después de unos momentos el sujeto empieza a desvanecerse y este humo provocado se divide en 4 formas, las cuales toman forma, viendo que eran idénticos a Goku Gohan Goten y Cell, solo que estos eran de color negro junto a sus vestimentas, y que tenían ojos rojos un poco atemorizantes, pero sin ningún tipo de miedo. Todos van a atacar a su contraparte, dándose un combate totalmente igualado, ya que estas copias tenían literalmente el mismo poder, y si uno aumentaba un poco su poder, su contraparte igualaba el poder, complicando un poco las cosas. La pelea se extendió por varios minutos, pero en un momento de la pelea, nuestros guerreros ya se les notaba algo cansados, por el gasto de energía, pero sus contrapartes estaban como si no se hubieran esforzado, sorprendiendo a todos, viéndose en aprietos, pero Goku empieza a acatar a su contraparte dándole unos cuantos golpes, logrando desorientar un poco a Goku copia, y con estos segundos, Goku aprovecha e incrementa su poder y pasa a su Super Saiyajin blanco fase 3, y ataca a la copia de Goten y con un solo golpe logra desintegrar el cuerpo, y a su vez ataca a la copia de Gohan logrando desintegrarla también, pero al realizar esto se quedó casi sin energías, cayendo al piso en su estado base, pero logra sacar la bolsa de semillas, percatándose que solo le quedaban 3, sin contar con la que se iba a comer, recuperando sus energías y guardando la bolsa. Las 2 copias restantes, al ver lo sucedido, empiezan a unir sus cuerpos, logrando una fusión, la cual desprendía un poder bestial, dejando aterrados a todos, pero sin temor van en conjunto al ataque, logrando darle alguna complicación a la fusión, pero esta no se quedaba de brazos cruzados y empezó la ofensiva dándole unos grandes golpes a todos en zonas vitales, debilitándolos un poco, pero Goku grita y dice: aumenten su poder al máximo y ataquemos sin reservarnos nada, asintiendo todos, y al mismo tiempo empiezan a elevar su poder al máximo, exceptuando a Goku, que decidió guardar su máximo poder para otra ocasión, y solo aumentó su poder al nivel de Cell, y con esto hecho, todos empiezan a darle una paliza a la fusión, dejándola desorientada, y con esto logrado todos cargan un gran poder en conjunto y lo lanzan logrando dejar en muy mal estado a la fusión, pero esta dejó ver una sonrisa y después de esto, el humo empieza a dividirse viéndose como las copias de todos habían regresado, dejando en shock a todos ya que les había costado mucho lograr derrotar a la fusión. Pero en eso a Goku se le ocurre utilizar el Mafuba, pero al lanzarlo, Goku copia contrarresta el ataque, neutralizando el Mafuba de Goku.
dejando sin opciones a nuestros guerreros, y estos estaban siendo apaleados por la técnica del sujeto de la capa, y ya después de unos minutos se veía a un Goku Gohan Goten y Cell malheridos, los cuales apenas lograban pararse, pero al hacerlo eran golpeados, y Goku intentando hallar la manera de derrotar a este enemigo que parecía imposible, pero Goku algo astuto empieza a crear una especie de aspiradora gigante, y confiando en su idea, activa la máquina, haciendo que las copias estén siendo absorbidas cada vez con más fuerza, oponiendo resistencia, pero esto no les bastó, siendo encerradas en la aspiradora, la cual acumuló lo absorbido en un contenedor. Al ver esto todos nuestros guerreros se quedaron con cara de what the fuck, ya que la forma de derrotarlos fue algo absurda, pero no les duró mucho su celebración, ya que vieron que el sujeto estaba parado donde se encontraban ellos, preocupándolos un poco, y este sujeto desconocido dice: veo que lograron sobrevivir a mi técnica más poderosa, aunque todavía no entiendo cómo lograron derrotar a sus copias, pero esto es lo de menos, ya que lograron dejarlos en un estado lamentable, así que siéntanse orgullosos de que serán derrotados por mis propias manos. Al decir esto el sujeto carga una gran bola oscuro, tirándosela a nuestros guerreros, los cuales no podían ni pararse, aceptando su destino, pero Goku no quería morir de esta forma y con su fuerza de voluntad logra ponerse delante del ataque y empieza a retener este mismo, pero el ataque los estaba arrastrando cada vez más. Viendo esto, Goku empieza a elevar el poco poder que le quedaba junto a sus reservas de poder, logrando detener por unos instantes el ataque, pero no por mucho ya que el sujeto aumentó la potencia del ataque, dejando en problemas a Goku, el cual no se rendija, ya que de él dependía todo, empezando a despertar un poder jamás visto en él, logrando devolver todo el ataque, dándole de lleno al sujeto, desatándose una gran explosión, y después de unos momentos se ve como Goku estaba en su estado base, al punto de caerse, pero su gran resistencia, le permitió mantenerse de pie, y por parte del sujeto desconocido, este estaba al borde de la muerte, a lo que Goku se acerca viendo el estado del sujeto, por lo que con voz seria dice: ¿sabes dónde se encuentra Génesis? A lo que el sujeto dice: ¿por qué te tendría que decir eso? A lo que Goku dice un poco enojado: mínimo respóndeme dónde están las Saiyans Caulifla y Kale. A lo que el sujeto responde: ¿te refieres a esas dos chicas? Ja, tuve la oportunidad de verlas, y las hice sufrir como no te lo imaginas, y estuve por matarlas pero tuve órdenes de no hacerlo. Pero si quieres llegar a donde están ellas, deberás enfrentarte a la persona que las está custodiando, el cual para llegar a él deberás atravesar un gran camino lleno de trampas diseñadas por el que está custodiando a esas chicas, y eso sí te digo, esa persona es muy superior en poder a mí, así que no sé cómo te las arreglarás, dejando muy enojado a Goku por lo que le hizo a Kale y a su Caulifla, desintegrando al sujeto con una Kai. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? ¿Será que lograran pasar la gran prueba que les comentó el sujeto desconocido? Esto y más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. Goku, Gohan Goten y Cell estaban algo heridos por la batalla sus copias, y no se han regenerado por completo, ya que Goku les dijo que ya solo quedaban 2 semillas, preocupando a todos, decidiendo guardarlas, para una ocasión de emergencia. Goku dice: creo que deberíamos descansar un poco, para recuperar parte de nuestras energías, a lo que todos aceptan y deciden descansar por media hora. Mientras ellos descansaban, en otra parte, específicamente en el planeta Tierra, Bulma había terminado de reparar y mejorar al androide X, el cual contaba con células de Daishinkan, ya que había podido pelear con él, y en esa pelea absorbió parte del poder del sacerdote logrando conseguir sus células, las cuales Bulma las utilizó, mejorando enormemente a su androide, pero al terminar de mejorarlo, se provocó un error en el androide, el cual perdió todas las órdenes que le había dado Bulma, y solo pensaba en destruir todo lo que tuviera enfrente, y Bulma intentando apagarlo con un control que diseñó por si esto pasaba, pero fue demasiado tarde, ya que Bulma fue totalmente desintegrada por su propia creación, y desde ese momento, todos los universos entraron en completo caos. Este androide estaba destruyendo todos los planetas que se encontrara, y su primera víctima fue el planeta Tierra, el cual ni el mismísimo Vegeta pudo detener la destrucción, ya que todos los guerreros Z se juntaron para detener a el androide X, pero este con su gran poder logró exterminar a todos los guerreros Z, exceptuando a Vegeta, el cual quedó al borde de la muerte, y justo cuando el planeta estalló en 1000 pedazos, Bill junto a Whis lograron salvarlo, llevándoselo a su planeta, y Whis curando las heridas de Vegeta, el cual al despertar decide contarle todo lo que había pasado, enojando un poco a Bills, ya que Bulma todavía quería matar a Goku, pero dejando esto de lado, Whis decidió entrenar arduamente a Vegeta en la dimensión de su báculo, para que éste sea lo suficientemente
suficientemente fuerte para derrotar al androide. Con todo planeado, estos dos deciden entrar, dejando a Bills solo, el cual decidió quedarse fuera, para cuidar el planeta, pero después de unas horas, todo el universo 7 había sido destruido exceptuando el planeta de Bills, el cual solo podía ser destruido por Zenosama, pero Bills no corrió con la misma suerte, ya que tuvo que enfrentarse al androide, el cual de unos cuantos golpes desintegró a Bills, y después de lograr esto, el androide X, vio un cubo, el cual descubrió que le servía para viajar a otros universos, emprendiendo viaje, a otro universo para destruirlo y así con todos los demás. Mientras todos los universos estaban al punto de la destrucción, en la dimensión de Génesis, específicamente en el castillo, se veía como nuestro grupo de guerreros ya estaban casi restaurados, pero sus ropas se encontraban muy maltratadas, exceptuando a Cell que literalmente no usa ropa XD, pero dejando esto de lado, estos deciden cruzar la puerta, viendo una gran sala, la cual estaba llena de muchas trampas, las cuales se veían muy peligrosas, y al fondo de toda esta sala, se veía una pequeña puerta, indicando que esa era la salida. Con una perspectiva de la sala, Goku decide enfrentarse a la primera trampa, la cual era un montón de láser, los cuales parecían inofensivos, pero Goku se rozó con uno de ellos, quemándole una parte de su cuerpo, preocupando a todos, por lo que Goku con gran maestría pasar por medio de los láser, sin ser lastimado, y al llegar al final, desactiva la trampa, ya que se dieron cuenta que al final de cada trampa había un interruptor para desactivar enfrentándose a un laberinto, el cual contaba de muchos tubos, decidiendo enviar a Goten, ya que los tubos se veían algo apretados, y Goten era el más pequeño de todos, a lo que Goten con valentía se mete por uno de los tubos, viendo que habían pasadizos, los cuales le eran imposible cruzar porque eran demasiado pequeños, pero con algo de astucia logra resolver el laberinto y cruzar al otro lado, dándole al interruptor, haciendo que todos los tubos se unan formando uno más grande, por el que pasaron todos los demás. En la siguiente trampa, era un lugar lleno de agujas, en la que tenían que buscar una llave, la cual desbloqueaba una puerta que era necesaria para avanzar a la siguiente planta, decidiendo que Cell entraría, ya que él posee un cuerpo el cual era más resistente al de los demás, pero aún así se hacía un poco de daño, pero después de unos minutos de mucho dolor, logra encontrar la llave, pasando a la siguiente planta, la cual era de clasificar en diferentes tipos de recipientes unos objetos que se encontraban en un gran cajón, pero la dificultad aumentaba, porque el piso empezaba a ser absorbido por un hueco que se encontraba en el centro de la trampa, decidiendo que Gohan realizaría la prueba. No entraron todos ya que, al entrar Gohan, una especie de muro invisible les impedía el paso a los demás, dejando solo a Gohan, el cual la tuvo fácil en un principio, pero en cuando el piso empezó a ser absorbido, Gohan no podía moverse muy bien, y recordando que no podían volar, solo contaba con su agilidad, la cual a duras penas le bastó para lograr separar todos los objetos. Y así con esta última prueba, nuestros guerreros tuvieron que enfrentarse a muchas trampas más, las cuales amenazaron con su vida en varias ocasiones, y después de lograr con éxito muchas trampas, todos se detuvieron ante una trampa la cual atemorizó un poco a todos, ya que alrededor de la trampa, habían muchos cadáveres de personas decapitadas o que tenían muchos agujeros en su cuerpo, como otras escenas más que daban un poco de escalofríos, pero aún así decidieron mirar de qué se trataba, viendo que habían 4 jaulas, de las cuales aparecieron 4 grandes bestias, las cuales superaban enormemente el tamaño de nuestros guerreros. Y estas bestias sedientas de sangre, se lanzaron ferozmente en contra de Goku y compañía, los cuales la tuvieron difícil en un principio, pero después de adaptarse un poco a la pelea, la balanza se cambió a favor de nuestros guerreros, y al ver esto, el escenario empezó a calentarse cada vez más, dificultando la visión de todos, exceptuando a las bestias, las cuales estaban acostumbradas a estos cambios de ambiente, dejando en muy mala condición a Goku y los demás, los cuales a duras penas lograban esquivar las mordidas de las bestias, pero después de unos minutos de pelea, se veía como nuestros guerreros tenían sus vistas demasiado borrosas, como para seguir viendo de dónde venían los ataques, por lo que todos decidieron aumentar su poder, aumentando el tamaño de sus auras, dándoles un mejor campo de visión, con el cual lograron derrotar a las 4 bestias, encerrándolas de nuevo en sus jaulas, ya que estas eran inmortales. Con esta hazaña lograda, fueron a donde se encontraba la salida, y al cruzar la puerta vieron una gran sala, pero lo que más resaltaba era una gran cárcel, en la cual se veía a una caulifla y Kale demasiado heridas y su ki estaba descendiendo rápidamente,
por lo que Goku con muchos ataques logra quebrar la celda donde estaban las chicas, las cuales al ver a Goku se alegran un poco, pero estas quedan inconscientes, preocupando a Goku y Gohan, los cuales parten una semilla en dos partes y cada una toma una parte y de un beso hacen que Caulifla y Kale se las coman, recuperándose de sus heridas y de una buena parte de sus poderes, y Caulifla y Kale al ver a sus amigos, se alegran en especial con Goku y Gohan, los cuales sin dudar les dan un gran abrazo y preguntándoles si todo está bien, a lo que ambas asienten con la cabeza, y les cuentan que la persona que estaba custodiándolas, era demasiado fuerte, y poseía técnicas muy peligrosas. Y después de decir esto, el sujeto aparece atrás de ellos diciendo: veo que por fin llegaron Goku, Gohan, Goten y Cell, pero hasta aquí llegó su aventura, ya que tengo órdenes de Génesis de matarlos y traerle sus cabezas, pero Goku dice con fuerza: eso nunca sucederá. ¿Qué es lo que pasará en el siguiente capítulo? ¿Será que Goku y su equipo lograrán derrotar al sujeto, o será que el sujeto cumplirá las órdenes de Génesis? Esto y más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. Goku, después de decir esas palabras, se lanza en contra del sujeto, el cual esquivaba los ataques del Saiyan con mucha facilidad. Antes de continuar, el nombre del sujeto será Darius, con esto claro, continuemos. A lo que Darius se empieza a burlar de la fuerza de Goku, ya que no lograba ni tocarlo, y Goku al ver la actitud de Darius, pasa por un segundo al Super Saiyajin blanco y le da un fuerte golpe en el estómago, mandándolo muy lejos, dejando algo adolorido a Darius, el cual se enfurece y va al ataque, dándole unos cuantos golpes a Goku en su estado base, pero Goku aumenta su poder al máximo en su estado base y empareja las cosas. Darius, al ver que Goku no estaba peleando en serio, decide aumentar de sobremanera su ki, sufriendo una transformación, y después de un momento aparece Darius con una forma 2 veces más grande de como estaba antes, y con esto logrado, Darius empieza a alardear de su gran poder, pero Goku casi no se inmuta y pasa al Super Saiyajin 2, lanzándose al ataque, pero Darius, a pesar de su gran tamaño, no perdió ni una pizca de su agilidad, pero Darius solo estaba esquivando los golpes, ya que estaba planeando algo. Distrajo por un momento, decide lanzar su técnica, la cual Goku no se la esperaba y la recibió de lleno, haciendo que Goku se paralizara totalmente, a lo que Goku intenta de diferentes maneras zafarse de la técnica pero sin ningún éxito, a lo que Darius aprovecha esto para masacrar a Goku, el cual aunque no se moviera de su sitio, los golpes lo afectaban mucho, ya que estaba en su Super Saiyajin 2, y esta técnica no lo dejaba pasar a sus otras transformación, así que Goku empezó a resistir todos los golpes de Darius, el cual, sabiendo que su técnica estaba por acabarse, carga un gran golpe con gran parte de su poder, y se lo pega en el estómago a Goku, el cual sale volando, estrellándose con una de las paredes del castillo, ya que cuando Goku recibió el golpe, justo se acabó la técnica. Al disiparse el humo, se ve a un Goku muy mal herido, pero este no se rendía, parándose de donde estaba con las pocas fuerzas, pero Caulifla se acerca a Goku y lo calma, diciéndole: Goku, estás en pésimo estado, deja que nosotros nos encarguemos, ya hiciste mucho por todos nosotros, así que es nuestro turno de devolverte el favor, dejando a Goku algo tranquilo y confiando que sus amigos e hijos podrán derrotar a Darius, a lo que Gohan, Cell, Goten, Caulifla y Kale se van al ataque dándole serios problemas a Darius, el cual muy enojado lanza otra vez su técnica, el cual logra darle a Goten, pero entre Gohan, Cell, Kale y Caulifla cubrieron a Goten, logrando que la técnica se desvaneciera liberando a Goten, a lo que los 5 guerreros le dificultan demasiado las cosas al demonio, al punto de que en un ataque en conjunto, logran destrozarle el brazo izquierdo, dejando aún en más desventaja a Darius, el cual ya estaba harto de ser humillado, por lo que con una gran sonrisa dice: ya me cansé de que me estén humillando, les demostraré el gran poder de un demonio, empezando a aumentar brutalmente su poder, generando rayos cerca al castillo, y haciendo que se empiezan a mover todo el castillo, pero sin llegar a destruirlo, y después de unos minutos, se ve como una gran silueta aparece, viendo que se trataba de Darius, pero en una nueva fase. A lo que todos retroceden un poco por la gran presión que ejercía el poder de Darius, el cual con voz de autoridad dice: admiren mi gran poder, ahora sí conocerán el verdadero infierno, y en un abrir y cerrar de ojos, Darius golpeó a todos los guerreros dejándolos adoloridos, pero no contento de eso, activa su técnica, la cual logró congelar a todos exceptuando a Cell, el cual alcanzó a esquivar la técnica por las justas, dejando muy sorprendido a los que estaban congelados, y Darius al ver esto empieza de golpear brutalmente a todos, pero Cell aumenta su poder al máximo igualando el poder de Darius, y con esto defendiendo a sus compañeros y dándole tiempo a Goku que se recuperara.
A lo que Cell se lanza ferozmente a donde estaba Darius, dándole unos cuantos golpes, pero Darius también se los daba a Cell, generando una pelea demasiado igualada, sin verse un claro ganador, pero pasando media hora de combate, se veía como ambos estaban algo cansados, pero la pelea seguía igualada, hasta que Darius se ríe de Cell y le dice: veo que igualas mi 50% de poder, vamos a ver si resistes más, a lo que Darius aumenta su poder a un 80%, golpeando brutalmente a Cell, el cual enojado empieza a aumentar su poder, pasando a su fase platino, combinando el Kaioken con esta, doblando su poder actual, con el cual estaba ganándole a Darius, preocupando al demonio, pero este sin más eleva su poder al máximo, igualando el combate, pero Cell se estaba desgastando por el Kaioken y viendo esto, Cell con sus últimas reservas grita: Kaioken X10, viéndose una gran aura de color rojo, la cual se dirigía a donde estaba Darius, dándole una brutal paliza, destrozando cada uno de los huesos del demonio, el cual con sus últimas fuerzas, logra generar su técnica de parálisis una vez más, lanzándosela a Cell, el cual estaba demasiado cerca para esquivarla, siendo paralizado, pero antes de esto Cell logra darle un gran golpe atravesando el estómago de Darius, el cual se sorprende de lo hecho por Cell, cayendo al suelo muy mal herido, y por parte de Cell, quedó totalmente paralizado, dejando a Goku como el único que podía defenderlos, ya que la técnica de Darius se mejoró enormemente cuando aumentó su poder, haciendo que los que cayeran en su técnica se quedaran paralizados hasta que él muriera. Darius, muy herido, saca una especie de alas huyendo de la escasa, sin antes recibir una bola de ki por parte de Goku, el cual aunque estuviera muy lastimado, logró lanzar una bola de ki dañando aún más a Darius, pero este logra escapar, dirigiéndose a donde estaba Génesis, el cual al ver el estado tan lamentable de su alumno, preguntándole con una voz serio: ¿por qué terminaste así de lastimado? Respondiendo Darius con voz tartamuda: esos guerreros Saiyan, y especialmente ese androide Cell, me dejaron en estas condiciones. Enojando un poco a Génesis, el cual muy enojado dice: por salir huyendo de la pelea como un cobarde, sufrirás las consecuencias, y pensar que fuiste al que más le tenía fe, pero bueno, creo que me equivoqué, cargando una esfera oscura, lanzándosela a Darius, el cual no logró comunicarle lo que había logrado, siendo vaporizado por Génesis, el cual cometido un grave error, ya que pudo haber aprovechado y eliminar a todos nuestros guerreros ya que estaban paralizados, incluyendo a Goku, el cual no estaba paralizado, pero estaba demasiado debilitado para poder luchar, a lo que Génesis se vuelve a sentar en su trono y le dice a sus dos guardianes: esperemos que esas basuras entren a donde nos encontramos, para así presenciar sus muertes, y arrancarles la cabeza con mis propias manos, empezándose a reír macabramente. En otro lado, se ve como todos nuestros guerreros empiezan a desparalizarse, pero caen todos muy debilitados, sobre todo Cell, el cual sobreexplotó su cuerpo. Pero después de unos cuantos minutos, todos tenían la capacidad de levantarse, pero aún así estaban muy debilitados, a lo que Goku se acerca a ellos y dice: muy bien hecho chicos, lograron debilitar a Darius, el cual ya no siento su energía, dando por hecho de que había muerto. A lo que todos contentos de haber derrotado a esa amenaza, pero preocupado ya que, si ese personaje logró dejarlos en estas condiciones, no se imaginan cómo lograran derrotar al hermano de Zenosama, Génesis. ¿Será que nuestros guerreros lograran recuperarse y derrotar a su amenaza principal, o será que Génesis lograra reclamar las cabezas de Goku y compañía? Esto y más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. Goku Gohan Goten Caulifla y Cell estaban recuperándose de sus heridas, sobre todo Goku y Cell, los cuales recibieron la peor parte, pero después de varios minutos, todos estaban recuperados, pero no tenían sus energías al 100% y ya con esto, Goku dice con voz seria: bueno, veo que ya todos nos hemos recuperado bastante, así que necesito pedirles una cosa. A lo que todos con intriga escuchan la petición de Goku, Goku continúa hablando: necesito que en el siguiente combate no se reserven ninguna gota de ki, y que la den toda hasta que sus cuerpos no puedan dar más, ya que el siguiente adversario no es nada comparado con los que nos hemos enfrentado, así que, vamos con toda amigos. Subiéndole la moral a todos con esas palabras, decidiendo seguir a Goku hasta el final de los tiempos, cruzando la gran puerta que dirigía a donde se encontraba Génesis, y al abrir la puerta, se ve una gran habitación que sorprendió a todos, ya que abundaban las cosas lujosas, pero al mirar al fondo de la habitación, se ve como una persona era custodiada por dos guardianes, y el sujeto al ver que tenía visitas se paró de su trono y dice: vaya, hasta que por fin dignaron a venir, pensé que tenía que ir a matarlos, pero veo que me ahorraron ese trabajo, pero porque soy generoso, dejaré que se enfrenten primero a mis guardias,
para saber si son dignos de enfrentarse a mi gran poder. Esas fueron las palabras de Génesis, dejando un poco enojado a todos por la actitud engreída del hermano de Zenosama, a lo que todos empiezan a elevar sus poderes, y los dos guardianes de Génesis se ponen cara a cara también aumentando sus poderes, desatándose una gran pelea, en la que se dividieron en grupos para atacar a cada guardián, los cuales serían Goku Gohan y Goten contra un guardián y Caulifla y Cell contra el otro, viéndose una pelea algo igualada pero con ventaja para nuestros guerreros por la diferencia numérica, empezando a debilitar poco a poco a los guardianes, los cuales se ponen serios y aumentan su poder al 50% haciendo retroceder a todos, sorprendiéndolos un poco pero decidiendo aumentar todo su poder pasando al Super Saiyajin Dios Azul, y Cell aumentando al máximo su poder en su forma perfecta, emparejando las cosas, volviendo a tomar la ventaja ante los guardianes de Génesis, enfureciendo un poco a este, que estaba a punto de eliminar a sus guardianes por incompetentes, pero decidió esperar un poco más. En transcurso de la batalla nuestros guerreros estaban arrasando con el poder de los guardianes, obligando a estos a aumentar su poder al máximo, y con esto hecho, empezaron a masacrar a los guerreros Saiyans dejándolos en pésimas condiciones, pero Goku alza la voz y dice: no se rindan muchachos, hasta que sus cuerpos no den más. Levantándose con las fuerzas que le quedaban empezando a aumentar su poder, al igual que Gohan Goten Caulifla y Cell, los cuales lograron igualar el grandioso poder de los guardianes, los cuales estaban sorprendidos del poder que desprendían nuestros guerreros, empezando con un gran combate, el cual no se veía un claro ganador, pero aún así la diferencia numérica estaba tomando terreno poco a poco, dejando en pésimas condiciones a los guardianes, los cuales en conjunto empezaron a cargar sus mejores técnicas, al igual que nuestros guerreros, los cuales se unieron y empezaron a crear sus mejores técnicas, lanzándolas, viéndose un gran choque de técnicas, el cual se veía parejo, ya que nuestros guerreros estaban desgastados de las anteriores peleas, pero aún así no se rendirán y estaban dándola toda en ese ataque, pero los guardianes empezaron a fusionarse dando origen a un nuevo sujeto, el cual estaba empujando el ataque, preocupando a todos, pero Goku dice: vamos amigos, ¿qué pasa? No nos dejaremos derrotar de esta forma, gasten hasta la última gota de su energía, pero si ganamos este choque de ataque, les agradezco mucho por siempre estar conmigo. A lo que todos se sorprenden por las palabras de Goku, pero inspirados empiezan a aumentar sus poderes, saliendo un extraño poder de los cuerpos de nuestros guerreros, haciendo que la fusión de sus ataques se rodeara de una gran flama azul, representando la gran unión y confianza que existía en este grupo, y al unísono gritaron: ahora. Empezando a empujar desenfrenadamente el ataque, colisionando con el cuerpo de la fusión de los dos guardianes, logrando vaporizarlos de la existencia, y al disiparse el humo, se ve a nuestro grupo de luchadores, con una sonrisa, pero estos empezaron a descender demasiado agotados, al borde de la inconsciencia, menos Goku, el cual todavía podía levantarse, pero este felicitó por el esfuerzo, pero esta alegría no duró mucho, ya que Génesis empezó a aplaudir y dice: bravo guerreros, lograron derrotar a mis incompetentes guardianes, veo que tienen un gran poder, pero no logro entender cómo ganaron el ataque, si con la fusión de los guardianes, ustedes ya estaban condenados, pero eso es lo de menos, ya que no podrán salir vivos de aquí a una velocidad imperceptible para todos. Apareció atrás de Goku, dándole un gran golpe en la espalda, dejándolo muy adolorido en el piso, pero Goku se volvió a parar con pudo y dice: ¡qué gran velocidad! Pero no permitiré que lastimes a mis amigos, empezando a aumentar su poder logrando llegar al Super Saiyajin Blanco fase 1, sorprendiendo a Génesis, ya que ese poder no lo había demostrado en el combate con los guardianes, pero esto no era nada comparado con su gran poder diciendo: Jun, veo que todavía te quedan fuerzas Saiyajin, pero tus intentos serán en vano, volviendo a aparecer atrás de Goku, el cual solo alcanzó a voltearse bloqueando golpe de Génesis, pero aún así logró romper su defensa transformándolo, y Génesis con sus poderes levando a Goku colocando su cara frente a frente y dice: qué patético Saiyajin, y pensar que son considerados la mejor raza guerrera, pero en fin hasta aquí llegaste, dándole un gran golpe en la cara lanzándolo a donde se encontraban sus amigos, y Génesis carga un gran ataque y lo lanza a donde se encontraban nuestros guerreros, pero Goten logra reaccionar y con sus pocas fuerzas activa su técnica, apareciendo un portal el cual absorbió al ataque y lo direccionó a otra parte, sorprendiendo un poco a Génesis, pero este carga otro ataque mucho más grande y rápido, lanzándolo, pero Caulifla
Kale, unen fuerzas y activan su técnica, la cual era una gran muralla, la cual resistía cualquier ataque de ki, pero esta barrera no duraría mucho tiempo, así que Caulifla y Kale levantan a todos los demás para que se prepararan para contrarrestar el ataque, a lo que todos se ponen de acuerdo, pero Goku les dice al oído una estrategia, a lo que todos aceptan, y cuando la barrera desapareció, se ve como este ataque genera una gran explosión, pero al disiparse el humo se veía a todos nuestros guerreros en pie, a lo que Génesis va al ataque para acabarlos con sus manos, pero aparece un clon de Goku, dándole un gran golpe a Génesis, distrayéndolo unos momentos, a lo que Goku les grita a todos que se acercaran y Goku con sus últimas fuerzas activa su técnica de portales, logrando regresar a su dimensión, sin antes escuchar la voz de Génesis, el cual estaba muy furioso y no paraba de gritar: "Los mataré Saiyajins, encontraré su dimensión y juro que los mataré". Logrando salvarse por las justas, y después de un tiempo aparece un portal en la entrada del palacio, viéndose cómo empezaron a aterrizar los cuerpos de nuestros guerreros, los cuales estaban inconscientes por el gran gasto de energía, a lo que Daishinkan se percata de esto y trae rápidamente a los guerreros y los mete en una habitación, en donde también se encontraba Zenosama, y Zenosama empieza a curar a uno por uno, pero estos no despertaban por el cansancio, decidiendo dejarlos descansar. ¿Qué es lo que sucederá en el próximo capítulo? ¿Será que Génesis logrará cumplir con sus palabras? Esto y más en un próximo capítulo. Continuando con esta historia, vemos como Goku y los demás estaban despertando, preguntándose dónde se encontraban, pero al ver a Zenosama y Daishinkan se tranquilizar, ya que pudieron escapar de la otra dimensión, pero Zenosama les pregunta: ¿qué fue lo que pasó en esa dimensión? ¿Por qué llegaron en esas condiciones? A lo que Goku dice: bueno, es una larga historia, pero cuando llegamos a la otra dimensión tuvimos que entrar a un castillo, en el cual nos topamos con unos cuantos enemigos con técnicas peligrosas, como también trampas que estuvieron por matarnos en diferentes ocasiones, hasta llegar a una gran sala llena de trampas, las cuales cada uno logró superarlas, llegando a donde estaban encerradas Caulifla y Kale, pero cuando las logramos liberar, llegó una persona la cual las estaba custodiando, y tuvimos que luchar en contra de él, pero estábamos sumamente cansados de las anteriores peleas, pero gracias a Cell, el cual sobreexplotó su cuerpo, le dio un certero golpe al sujeto atravesándolo, pero este logró paralizar a Cell, dejándome a mí como único luchador en pie, pero el sujeto sacó unas alas y huyó, pero supongo que este fue asesinado, ya que este tenía una técnica de parálisis, la cual dejó a Caulifla, Kale, Cell, Gohan y Goten sin poder moverse, y esta técnica parecía eterna. Pero de un momento a otro se pudieron empezar a mover, y con esto logrado, decidimos descansar un poco, y después de esto meternos a donde estaba Génesis, enfrentándonos a sus guardianes, los cuales nos dieron bastantes complicaciones, pero a pesar de nuestras heridas logramos lanzar un ataque en conjunto, el cual estaba por derrotarlos, pero estos se fusionaron, logrando devolverlo, pero antes que nos impactara, empezamos a elevar nuestro ki, y del cuerpo de cada uno salió una especie de energía azul, la cual rodeó nuestro ataque y vaporizó a los guardianes, pero no pudimos descansar ya que Génesis empezó a masacrarnos, pero logramos ver una oportunidad de escapar, y yo creé un clon dándonos un poco de tiempo para generar un portal, logrando escapar, pero por nuestras heridas quedamos desmayados. Sorprendiendo a Zenosama y Daishinkan, ya que lograron escapar de Génesis, pero Zenosama se sorprende por algo que dijo Goku en su historia, y sorprendido les dice a todos: veo que lograron algo que hace mucho tiempo no pasaba, la cual era de liberar una energía que solo era una leyenda, la cual se trata de la energía de la esperanza, la cual puede ser liberada por un sujeto o varios, la cual le otorga un plus inmenso de poder, con el cual podrá derrotar a cualquier sujeto. Sorprendiendo a todos, pero Zenosama sigue hablando y dice: y esa es la única clave para poder derrotar a mi hermano, ya que él es miles de veces más fuerte que yo, ya que con el pasar del tiempo ha absorbido mucha energía negativa. Por eso intentaré hacer que alcancen el poder supremo, y con eso poder enseñarles a alcanzar la energía de la esperanza, pero esa energía ni yo la he podido alcanzar, por eso me basaré en escritos antiguos, y dejando esto de lado tengo que contarles lo que ha pasado en los universos. Colocando una cara sería tanto Zenosama como Daishinkan, y Daishinkan empieza a contar. Bueno, el androide que Goku supuestamente eliminó, resulta que no sé cómo sobrevivió, y un día llego al palacio, y tuve que enfrentarme a él, pero este era monstruosamente más poderoso que antes, y ni uniendo fuerzas con Zenosama, pudimos derrotarlo, pero Zenosama aprovechó un momento de distracción del androide y le lanzó una técnica, la cual lo desorientó por unos segundos, haciendo que escapáramos sin que se diera cuenta,
pero solo logramos escondernos en la habitación del tiempo, y es donde nos encontramos actualmente, y por lo que he visto este androide está por destruir al universo 11, ya que es el último universo en pie, ya que los demos están totalmente destruidos, impactando a nuestros guerreros, ya que no se esperaban esto, y Gohan pregunta, ¿de dónde demonios salió ese androide? A lo que Daishinkan serio dice, lo que pude averiguar es que el primer universo destruido fue el universo 7, por lo que deduzco que de allí fue que salió, a lo que Goku Gohan y Goten se enojan, ya que creen quién lo pudo haber creado, pero esto lo solucionarán más tarde, porque lo primordial es entrenar para derrotar a Génesis, a lo que Zenosama dice. Bueno, para alcanzar el poder supremo, deben someterse a situaciones muy peligrosas, para que su cuerpo se vuelva mucho más resistente, para poder soportar el ki supremo, el cual solo lo poseen muy pocas personas, incluyéndome, así que yo seré su maestro, al igual que Daishinkan que también los entrenara, y con esto dicho empezó el arduo entrenamiento, en el cual todos nuestros guerreros estaban dándola toda, para poder restaurar todos los universos y eliminar la maldad. Mientras ellos entrañan, se ve como el androide X lanza una bola de ki, destruyendo el último universo que quedaba, y con ello la vida de todos los ángeles y dioses destructores, a excepción de Billy Whis, los cuales lograron rescatar a Vegeta y se encuentran en un arduo entrenamiento, enfocado en que Vegeta aumente mucho su poder, pero enfocándonos en el androide X, este se dispuso a ir al palacio de Zenosama para buscar a los dos sujetos que se le escaparon, como también encontrar a Goku y matarlo, pero al llegar al palacio, se ve como aparece un portal el cual estaba desprendiendo un aterrado poder, y después de unos minutos se ve como aparece un sujeto que se parecía a Zenosama, pero sus vestimentas eran de color negro y rojo, a lo que el androide se lanza al ataque en contra de Génesis, sorprendiendo a este recibiendo un gran golpe que lo lanzó muy lejos, y este al levantarse se le ve algo enojado, empezando a aumentar su gran poder, lanzándose al ataque en contra del empezando una asombrosa pelea, la cual estaba empezando a quebrar el universo, pero después de unos minutos se ve como Génesis estaba superior al androide, dándole un gran golpe dejando adolorido al androide, el cual entra en desesperación, pero se calma y piensa en un plan, a lo que se lanza a donde estaba Génesis, logrando acertarle unos cuantos golpes, pero en estos le robo una parte de la energía de Génesis, y este al darse cuenta se enoja mucho, y aumenta su poder a un 40%, atacando ferozmente al androide el cual con el poder absorbido logra esquivar los ataques del hermano de Zenosama, pero Génesis empezado a atacar mucho más rápido, dejando en problemas al androide el cual ya no sabía qué hacer para poder derrotar a la persona que tenía al frente, decidiendo aumentar su poder al máximo, retomando la pelea, la cual estaba muy pareja sin un ganador fijo. Génesis se le veía cansado, ya que él no poseía energía infinita, empezando a ser golpeado por el androide el cual seguía como si nada, enojando a Génesis, el cual decide acabar con esta pelea, empezando a aumentar su gran poder llegando a la mitad de su poder, empezando a masacrar al androide, el cual ya no tenía posibilidades, siendo apaleado por Génesis, el cual sin compasión lo deja muy mal herido y muy cruelmente, le arranca la cabeza al androide, el cual antes de ser asesinado activa su última técnica, la cual era una bomba, la cual explotó justo cuando Génesis le arrancó la cabeza, generándose una muy grande explosión, la cual encerró a Génesis, el cual se confió de más, y después de la explosión, se ve a Génesis algo herido y muy enojado porque no se pensaba que iba a quedar tan herido, pero viendo que eliminó a esta amenaza, empezó a buscar el ki de Goku y los demás, para cumplir su venganza. ¿Será que alguien podrá detener a Génesis, el cual se ve con muchos deseos de asesinar? Esto y más en un próximo capítulo. Continuando con esta historia, vemos como los guerreros que se encontraban en la habitación del tiempo estaban por salir, a enfrentarse con la amenaza que los estaba esperando con ansias, pero Zenosama le pide a cada guerrero que expulse su máximo poder, para saber en qué nivel se encontraban, a lo que para no alargar tanto, Kale consiguió llegar al Super Saiyajin blanco fase 1 y 2, y acceder al poder supremo, llegando a la transformación del Super Saiyajin supremo fase 1, con el cual supera los poderes de Zenosama. Por su parte Caulifla alcanzó las mismas transformaciones de Kale, pero esta al desear mucho ser la más fuerte, tuvo mejores resultados que Kale, siendo un poco más fuerte que esta. Por su parte Goten, consiguió el Super Saiyajin blanco fase 1, 2 y 3, y con esta última ya superaba por poco a Zenosama, y con el Super Saiyajin supremo fase 1, le ganaba con cierta facilidad a Zenosama. Por parte de Gohan, este logró lo mismo que Goten, pero con mucho esfuerzo logró acceder por unas cuantas ocasiones a la fase 2 del Super Saiyajin supremo, haciendo que con este poder doblar el poder actual de Goten. Por su parte Cell
este también consiguió el poder supremo, logrando una nueva evolución llamándola Cell Supremo, haciendo que su cuerpo fuera de color blanco, con el cual podría derrotar a Zenosama de un golpe si se lo propusiera, y finalmente con Goku, este al ser la reencarnación por así decirlo del primer Super Saiyajin, este logró acceder con facilidad al poder supremo y logrando dominar la fase 1, 2 y 3, con la cual solo con su presencia hacía retroceder a cualquier guerrero, pero no contento con esto, entrenó arduamente y logró acceder por unos segundos y en varias ocasiones al poder de la esperanza, haciendo que su poder aumentar monstruosamente, pero no lograba mantener ese semejante poder en su cuerpo, haciendo que se desmayara. Ya con todos estos poderes alcanzados, Zenosama y Daishinkan decidieron fusionarse, ya que eran simples basuras comparándose con los Saiyans, y con esta fusión, alcanzan un poder que se asemeja al de Goten en su máximo poder. Y después de esto todos salen de la habitación del tiempo, viendo como había un gran cráter en el palacio, viéndose una cabeza tirada en el piso, tratándose del androide X el cual fue exterminado y decapitado, pero ya todos se hacían una idea de quién pudo haber sido, por lo que Goku empieza a elevar un poco su poder, para llamar la atención de Génesis, el cual al percibir el poder, se teletransporta al palacio, apareciendo enfrente de Goku sorprendiendo a todos a excepción de Goku, el cual estaba parado frente a frente con Génesis sin ningún tipo de miedo, y después de unos momentos de silencio, se ve como una pequeña roca cae al piso, y en ese instante Goku desaparece y se ve como iban al ataque Caulifla y Kale, las cuales estaban dándole complicaciones a Génesis, el cual se sorprende el gran poder de estas guerreras, pero sin dudar aumenta su poder al 30% humillando a las guerreras, las cuales sin alardear pasan al Super Saiyajin Supremo fase 1, igualando el combate, dándole ciertas complicaciones a Génesis, el cual empieza a atacar con más ferocidad, rompiendo la defensa de ambas guerreras, y con esto hecho, aumenta un poco su poder, y las golpea muy fuerte en sus puntos vitales, y con una gran velocidad, haciendo que las guerreras no sientan nada, pero cuando van a retomar el ataque, se ve como quedan en su estado base y empiezan a descender, siendo atrapadas por Gohan y Goku, diciéndoles que lucharon bien. Viendo esto Goten y Gohan deciden lanzarse con todo su poder, haciendo que Génesis reciba una gran paliza, sorprendiendo a este mismo, el cual se enfurece un poco y empieza a elevar su gran poder llegando a un 60%, logrando emparejar la situación, pero con la gran experiencia de Génesis, les estaba dando problemas sobre todo a Goten, el cual debido a su corta edad, no eran tan experto en las peleas, y después de un tiempo Gohan seguía dándole pelea a Génesis, pero Goten ya estaba en un estado deplorable, ya que Génesis aprovechó la poca experiencia de Goten y lo empezó a golpear en sus momentos de distracción, haciendo que se debilite demasiado, dejándolo fuera del combate, y Gohan al ver esto, da todo de sí y empieza a aumentar su poder, sobreesforzando su cuerpo y después de un momento se ve a Gohan en el Super Saiyajin Supremo fase 2, con el cual estaba dándole una paliza a Génesis, el cual estaba demasiado confiado, y por esto Gohan le provocó un buen daño, pero Gohan al no dominar este poder se empezó a debilitar y poco a poco perdió esta ventaja, pero antes de quedarse sin energía, lanzó su mejor ataque, haciendo que Génesis tenga que contraatacar, pero Génesis aumenta su poder a un 70% y logra ganar el choque de ataques, pero Goku logra desviar el ataque, salvándole la vida. Ahora el turno era de la fusión de Zenosama y Daishinkan, el cual aunque fuera más débil que Gohan, sus grandes técnicas le complicaban la pelea a Génesis el cual se enoja de sobremanera, ya que le estaban ganando con solo trucos baratos, por lo que aumenta su poder al 80% más sacando a la fusión, siendo salvado por Goku, el cual detiene el golpe de Génesis con una mano, sorprendiendo a Génesis, el cual empieza a atacar ferozmente a Goku, el cual solo con el ultra instinto estaba esquivando cada ataque con suprema facilidad, obligando a Génesis a aumentar su poder al máximo, sorprendiendo un poco a Goku, el cual aumenta su poder al Super Saiyajin Supremo fase 1, dándose una pelea igualada, pero Génesis estaba siendo apaleado poco a poco, ya que con sus anteriores peleas lo habían dejado algo cansado, pero aún así estaba parejos, pero después de una gran batalla Goku dejó al borde de la muerte a Génesis, el cual estaba muy enojado de que iba a ser derrotado por un simple mortal, por sonríe y empieza a recitar un conjuro en un idioma antiguo, y el único que lo entendió fue la fusión de Zenosama y Daishinkan, los cuales le gritan a Goku que lo mate, porque eso que está haciendo va a desatar un poder monstruos, pero era demasiado tarde, ya que del cuerpo de Génesis, empezó a brillar y a soltar una especie de aura negra, la cual lo estaba rodeando, y después de un momento, se ve a Génesis pero en una forma que parecía el mismísimo
mismo demonio en persona, a lo que Goku le pide a Cell que luchen juntos, aceptando, aumentando su poder al máximo, Goku en el Super Saiyajin Supremo fase 3 y Cell en su estado supremo, dándose una gran pelea contra un Génesis, el cual no se veía que tuviera control alguno con su poder, pero seguía y seguía aumentando su poder, empezando a complicarle las cosas a Goku y Cell, los cuales ya no podían hacer nada en contra del demonio supremo, dejando en muy mal estado a Cell y Goku, pero sin rendirse se lanza en su estado base, aunque sabía que no iba a lograr nada, quería darle un poco de tiempo a sus amigos para que escaparan, pero esto fue en vano, ya que Goku no pudo aguantar ni un minuto, y ya se encontraba en su estado base, al borde de la muerte, pero al lograr separar ve como Caulifla estaba en su Super Saiyajin Supremo fase 1, pero el demonio la derrotó de un golpe dejándola al borde de la muerte, por lo que Goku muy asustado recuerda las semillas y saca uno y se la da a Caulifla y le dice: Caulifla conserva esta última semilla y dásela a Cell, y junto a él y llévense a todos, yo les daré unos segundos, así que no los desperdicien, a lo que Caulifla le da un gran beso y se niega a dejarlo ir, pero Goku la separa y se va al ataque, logrando acceder por unos instantes al Ultra Instinto Perfecto, permitiéndole esquivar algunos golpes de Génesis, pero no era capaz de hacerle daño, y Caulifla al ver esto, aprovecha la oportunidad y hace lo que Goku le dijo, y después de un minuto Caulifla y Cell lograron reunir a todos, pero nadie quería dejar solo a Goku, pero Goku al ver esto grita: lárguense ya por favor, y recuerden que siempre los protegeré aunque sea a arriesgar mi propia vida, dejando muy tristes a los guerreros y Zenosama el cual ya se había separado de Daishinkan usa una técnica de teletransporte, yéndose a otra parte, a lo que Goku un poco más tranquilo, da todo de sí para aguantar lo más posible, pero el demonio ya lo había dejado en muy mal estado, pero antes de darle el último golpe, aparece sorpresivamente Vegeta, el cual logra salvar a Goku y Goku algo sorprendido de la acción de Vegeta le pregunta a él por qué. Y Vegeta sale de su orgullo y dice: no busco que me perdones por lo que te hice, pero todo este tiempo me hizo darme cuenta del error que cometí, así que espero que podamos llevarnos bien, y después de esto, Vegeta pasa al Super Saiyajin Supremo fase 2, pero ni Vegeta con su nuevo poder era capaz de derrotar al sujeto, pero durante la pelea Goku logró reflexionar y perdonó a Vegeta, y con el tiempo que le dio se logra levantar con el poco poder que le quedaba, pero de su cuerpo empezó a desprender una energía azul, que se sentía por todo el multiverso, a lo que todos estaban alegres de que Goku logró alcanzar de nuevo ese poder, y sorprendiendo a Vegeta ya que Goku siempre lo superaba, y Goku con este poder se lanza al ataque atravesando en múltiples ocasiones el cuerpo de Génesis, debilitándolo demasiado y Goku pasa al Super Saiyajin Supremo fase 3 y hace el puño del dragón, el cual se combinó con la energía de la esperanza y con esta gran técnica logra vaporizar por completo el cuerpo de Génesis, salvando a todo el multiverso de la destrucción, a lo que todos nuestros guerreros vuelven a la escena, viendo a Goku, el cual estaba cayendo sin energía, pero antes de que tocara el suelo, se desintegró, pero al hacer esto se liberó una gran luz azul que rodeó a todo el multiverso, y después de unos segundos, se ve como todos los universos ya que Goku al finalizar el ataque sintió como su energía vital estaba desvaneciéndose, por lo que reunió todo su ki en un punto, y con su energía de creación, logró reparar a todos los universos, pero constándole su vida, a lo que todos estaban tristes por el sacrificio de Goku, pero recordaron las super esferas, a lo que Daishinkan en unos minutos llega con las 7 super esferas llamando a Sarama, el cual al escuchar el deseo de Zenosama, no puede cumplirlo, ya que Goku era una persona que lo superaba por mucho, pero podía revivirlo si reunían energía en un solo punto y me la envían a mí, a lo que Zenosama transmite todo esto por todos los universos, a lo que todos los universos exceptuando al 7 estaban enviándole sus energía a Sarama junto a los guerreros que estaban cerca al dragón, logrando acumular una inmensa energía, y el dragón empezó a brillar y después de unos momentos, no se veía que hubiera pasado nada, y el dragón ya se había ido, pero de repente Goku por chicos, asustando a todos, pero a la vez se van a felicitarlo por lo que había logrado, pero Goku dice: nunca lo hubiera podido hacer sin ayuda de todos ustedes, pero sobre todo de Vegeta el cual me salvó a último momento, volteando a ver a Vegeta el cual simplemente los ignoro, a lo que todos se empiezan a reír por la actitud de Vegeta, dejando una escena muy conmovedora de reconciliación de dos grandes rivales como lo son Goku y Vegeta. Hasta aquí llegó la segunda temporada de esta gran teoría, que más aventuras le prepararán a nuestros guerreros. Continuing with this story, we see how our group of multiversal warriors went about their lives as normal, saving the 12 universes from the evil that existed in it. But this routine was going to change very soon.
We see with everyone they were training on the salty planet, to stretch their muscles, but at that moment the entire universe 6 began to shake. To which all the warriors were worried about the tremor, but also about the ki they were feeling, so that they all put themselves in a fighting position, since these ki were getting closer. And after a few minutes it is seen how 2 entities land on the planet, to which Goku goes to the front and very seriously says, "Who are you? What is it what they are looking for?" To which one of the subjects says, "Well, my name is Rubwa and the one who accompanies me is called Laizer, and our leaders sent us to take those 2 scions," pointing to where Caulifla and Kale were. Angering Goku and Gohan, who were not going to allow that, so they increase their power in their base state and go on the attack, beating both subjects, but they get up just like that, surprising Goku and Gohan. The which continued to attack ferociously, leaving them in poor condition, but they recovered in seconds, to which everyone was very surprised by this, and more because they did not know how to defeat them. But what no one knew was that these subjects were absorbing everyone's power, since before arriving on the planet, they surrounded the planet with an energy, which absorbed the power of the inhabitants, but without destroying the planet, so the subjects were only enduring the blows, to continue increasing their powers, so Goku and Gohan, already tired, increased their power and passed to Super Saiyan Blue, giving them a great beating, but not enough to eliminate them, and after a great explosion, it is seen how the 2 subjects were with a smile, to what Rubwa says, "Enough of the warm-up. Now it's our turn to attack," increasing their powers to the maximum together with the energy they had gathered, coming to overcome an angel individually, so Goku goes to Super Saiyan Blue evolution, to just like Gohan, giving themselves a very even fight, but after a few minutes, both subjects join forces and with a great combination of blows and kicks, they make both Gohan and Goku remain in their base state, to which Goku is already tired of this. He decides to increase his power more. But when he tries he realizes that he could not go through any of his transformations, so he worries too much. This was happening to all the warriors, including Cell, which did not change its shape when raise his power, but much of it had disappeared, to which Gohan understands what is happening and says out loud, "I already understood what is happening, these guys, I don't know which of the 2, use some kind of technique, which is stealing our energy little by little," to which Laizer laughs and says, "They finally understood, but it was too late." To which he goes and knocks out almost all the warriors except Cell and Goku, who they still had a little energy, to which Goku and Cell joined forces and attacked with everything they had. But they did not achieve anything and were totally defeated, and Goku before being unconscious, sees how they are taking Caulifla and Kale, for which, very furious, tries to get up to avoid this. But it was useless, managing to stop with difficulty, and the subjects, realizing it, approach him and tell him, "Our leader decided not to eliminate them, but I advise you to train a lot, since we are only rubbish compared to our leader," and with a simple tap on the forehead they leave Goku totally unconscious, who only saw how the subjects left before falling unconscious to the ground. Spending a few hours, in which all the warriors were waking up wondering what had happened, but Goku he was too angry, like Gohan, who realized that Kale was not there. To which Goku was increasing his power without any control, but Gohan manages to calm him down, since if he continued he could destroy the planet. To which Goku he calms down and gathers everyone together and tells them, before leaving with Kale and Caulifla, "These guys approached me and told me that they were nothing more than garbage compared to their leader, and that we should train, since in a month they were going to come and that this time they would not be left alive," worrying everyone, who had no choice but to train to protect everyone, so they go to the great palace of Zenosama, receiving them Daishinkan, asking them why they were here, taking the floor Goku and says, "Can you take us to where Zenosama is? I need to talk to him," accepting Daishinkan. And after a few seconds they reach the throne of Zenosama, who is very happy to see his friend Goku, greeting him and telling him that they were going to play, but Goku gets serious and says, "Sin-chan, we can't play right now, since a few hours ago we were attacked by some guys, who used a technique that little by little was stealing our ki, which were they call Rubwa and Laizer, which were not very strong. But by this technique they managed to defeat us, but the worst thing about this is that by stealing our energy, we cannot recover it, since before we came we ate hermit seeds but they had no effect." For which Zenosama worries too much,
since he recognized these types of techniques and had a feeling of who could be behind this, so Zeno-sama decides to train them. In the room where Zeno-sama trained for some time, surprising Goku Gohan Goten and Cell, to which Zeno-sama tells them before entering, "This room is the best that exists in the entire multiverse, since it has extremely heavy gravity, as well as that 10 years and there was one day out here, but that in this no one could grow old." With this clear, Zeno-sama leaves the palace in charge of his guardians and Daishinkin. And now everyone is inside. The Science and Cell immediately fall to the ground, unable to move. Even though they increased their powers, they couldn't move, to which Zeno-sama relaxedly tells them, "To be able to move around the room without problems, you don't need a lot of power, they need to have perfect control of their mind and body, which apart from being able to move, will help them so that they cannot be controlled by another person. That is why Daishinkin was controlled, since this did not train in this room, since he is born with the power that he currently has." Understanding all of them, who begin to concentrate, but the pressure of the platform that little by little destroyed their bones made things difficult for them. But after a whole day Goku is the first one who manages to start getting up with great difficulty, since this by understanding Ultra Instinct perfectly, it was easier for him. And after another whole day the others managed to get up, thanks to the advice that Goku was giving them. After this Zeno-sama congratulated them on the great feat they had achieved, and he then explains to them, "We will be here for 300 years, to which everyone is surprised by the aforementioned, but they were excited, and more Goku and Gohan, since they had to rescue cauliflower and kale from where they were, starting a great workout." On the other hand, in Universe 7, in the Capsule Corporation, Bulma was creating a super android, which is capable of defeating Goku and those who defend him. Since the ancient Z warriors were furious and resentful of the Tournament of the Power, so Bulma was about to finish her project, which was an android that possessed the cells of many subjects. Among these Bills and Whis, and with this their powers and techniques. What will happen next chapter? Will this super android defeat Goku and his friends, preventing them from being able to rescue cauliflower and kale? Or will Zeno-sama's training be enough to defeat this android and the threat that compromised the fate of the multiverse? This and more in a next chapter. Continuing with the story. It looks like Goku Gohan Goten and Cell were training hard with Zeno-sama, in which 10 years had already passed, in which all the warriors had recovered their powers that they had lost with the ability of laser, as well as increasing their power a little, and that Goku was already at 60% of the power of Daishinkin as well as Cell. And on the part of Gohan he was at 30% of Daishinkin and Goten at 20%. To which Zeno-sama decides to intensify the training to achieve better results, and in the remaining 290 years, these warriors greatly increased their power, which were, Goten achieved the transformations of Super Saiyan Blue Phase 2 and 3, as well as mastering the Ultra Instinct, and as Zeno-sama I unlocked its power with a technique. I managed to access the mystical state, and with this I reached the Super Saiyan White Phase 1, which to remember is the Ultra Instinct fused with the mystical state, as I also dominate it. And with this power he manages to be on a par with Daishinkin. On Gohan's part, he achieves the White Super Saiyan Phase 1 and 2 and with indications of Phase 3, but this wore him down very quickly. And with this power he was at 15% from Zeno-sama. On the part of Cell, he got an evolution, which he called Golden Cell, with which he was on a par with Daishinkin and also achieved the mystical state. And since he had the Scion cells, he managed to achieve another state, which he called Cell Platinum or Platinum Cell, whatever you want to call it, XD, with which he reached 40% of Zeno-sama. And finally with Goku, when he unlocked his full potential he recovered his tail, with which he accessed Super Saiyan 4. And in all those years of training he combined that phase with his divine transformations, reaching the Super Saiyan God Phase 4, as well as Phase 4 of Blue, with which he surpassed Daishinkin and was at 10% of Zeno-sama, and finally managed to master the Phase 2 and 3, and access Phase 4 of the White Super Saiyan. But with the last one he could not master it 100%, and with his maximum power he already surpassed Zeno-sama, as they also learned many techniques, such as creation and the destruction. But Goku was the only one who managed to master them completely, as well as other own techniques that in the future will be known. Everyone leaving the room, but when leaving, it was seen how the entire palace was destroyed and a Daishinkin was seen very badly injured being held by a subject,
which was the super android of Bulma. To which Goku quickly rescues the priest, leaving it to Zeno-sama, who heals him instantly, to which the android recognizes Goku and says, "My name is Android X, you are the one I'm looking for. My creator took over the mission that he eliminated Goku and those who defend him, that's why they found that garbage badly injured, and that's how you will end up." To which Goku goes on the attack, giving himself an even fight, but Goku increases his power to Super Saiyan Blue, and the android increases his power to 40%, giving himself an even fight. But Goku being somewhat confident, the android takes advantage of an oversight and uses one of his techniques and steals some energy, to which Goku gets angry and throws a Kamehameha at him. But the android had hands, which absorbed energy, consuming the power of Goku's attack, which was he is somewhat surprised by this, but without prolonging the fight, he goes to Super Saiyan Blue Phase 2, beating the android, to which he gets angry at the beating and increases his power to the maximum, beating Goku back, which manages to react and goes to the Super Saiyan Blue Phase 3 with Kaioken, giving the Saiyan the advantage, which, knowing that he could not destroy him with attacks, begins to hit him brutally and with a great karate blow, breaks one of his hands. Android, leaving him badly injured, and Goku charges his iconic technique to what the confident android uses his other arm to absorb the attack, but Goku already expected this. So before executing the Kamehameha, he used a technique he learned when he was training, which is similar to that of Tenshinhan, which consists of creating clones of himself, but unlike this one, Goku's power was not divided among the clones he created, and with this done, the clone is the one that launched the attack, and when the android was distracted, Goku came from behind and I cut off his other arm. So the android was left totally vulnerable, being consumed by the attack, or so everyone believed, since the android had a micro camera, which was used for Bulma to see if the android achieved its objective. But at the same time, seeing that he was going to be eliminated, he used a device that he installed at the last moment, which teleported the android to where she was, thus saving the android's life, but barely. Since the android received too much damage, apart from that he lost both his arms, so Bulma took on the task of rebuilding the android and giving him more power, but this was going to take a long time. Leaving this aside, Goku celebrates his victory, as he is also surprised at the power reached. To which Daishinkan is a little terrified because Goku defeated that subject with some ease and for his part he hardly managed to touch him. To which the priest asks Zeno-sama what was the progress of the warriors, to what Zeno-sama replies, "I'll just tell you that the young Goten is on a par with your maximum power. So you already have an idea of the power that others have," surprising Daishinkan, who promised to train after eliminating the threat that was to come. To which everyone decided to wait for the subjects who promised to come in a month to destroy the multiverse. And after a few hours, a portal appeared at the entrance of the palace, and Rubwa and Laizer came out of it, who were confident that they were going to win, seeing that Goku Gohan Goten's cell was waiting for them. To which Rubwa and Laizer they begin to make fun of them, since they did not give off a power that could overcome them, to which Cell takes the lead and tells everyone that he was going to take care of them, increasing his power and going to his golden state. Leaving the two enemies were somewhat surprised, so Rubwa launched into the attack and Laizer activated his deadly technique, beginning to steal energy from everyone who was there except Rubwa, but Goku was able to notice the movement that Laizer made, shouting at everyone to activate a key barrier in their bodies. Everyone including Daishinkan and Zeno-sama listened to him, and with this they disabled Laizer's technique, who got a little worried since he was not receiving energy, deciding to attack together with Rubwa. But these were not rivals for Cell, who was massacring them, leaving them in a bad state, to which Cell, before eliminating them, grabs them by the neck and says, "Right now they are going to tell me who they work for, and where they are." Caulifla and Kale, both warriors refusing to respond at first, so Cell angrily squeezes their necks, to the point that he was about to break them, but both decide to speak at the same time, to which Cell lets them go, and Rubwa takes the floor and says, "Well, we are servants of our leader, who calls himself Genesis, who has an appearance similar to the melon head that is there," pointing at Zeno-sama, as well as that he was known for his way of fighting, which was always to torture his enemies, and that if they wanted to get to where he was, they had to master a technique that very few people know, which allows opening portals between dimensions. But this is not all. Since they must enter his great castle,
in which there are different rooms, in which each one is guarded by their best warriors who possess great powers and deadly techniques, and with this said, Cell locks them up in a sphere, which was being compressed more and more, to the point that whoever was inside was crushed to the point of disappearing completely, along with their soul, meaning that if they wanted to revive them, they had to first rebuild their body and then revive it. What more techniques will our warriors be hiding from us, as well as how strong the guardians of the Genesis castle will be? This and more in a future chapter. Continuing with the story, it is seen how all the warriors who were in Zenosama's palace were intrigued as to how strong these warriors will be, especially Goku, but without knowing how to access this dimension. But Zenosama clears everyone up by saying, I didn't think this moment would come, to which everyone intrigued asks him why he said this. Answering Zenosama in a serious way, that technique that they used to get here, I doubt that they have executed it, since this is a prohibited technique that few people are capable of performing. I include myself among those people, and that I know of there are only 2 people who can use it without suffering consequences, and the other person is my twin brother Sen. But he was born with some evil in his heart, and as time went by, this anger and hatred accumulated in his body. Since I was the favorite son, since when the 2 of us were born, I had a lot of power and techniques, these acts caused Sen to be corrupted by evil, and this same evil is what gave him great power. And one day he unleashed his wrath against the 18 previously existing universes, but in a brutal battle, my parents sacrificed themselves to imprison Sen in another dimension, but at the cost of their lives. Since they were very worn out by the battle, leaving me to I am in charge of the 12 surviving universes, but what very few know is that there is another multiverse with its 18 universes. But I am not aware if this multiverse is still standing, since there is no king at all to control it. Fights may have been generated that threatened against the universes, and I have not been able to find out this, since I am not allowed to go to that multiverse, which was going to be my brother's. Zenosama at the end of the story, everyone who heard was very surprised by the story of Zenosama's brother, and that another multiverse existed, but Zenosama without wasting time says, the technique known as dimensional portal can only be created by a few beings, and among those are your Goku, surprising the aforementioned, as well as your children and Cell, which also has Scion cells. I say this since the creator of this technique was a Scion, which before dying, shared this ability among all his offspring, leaving Goku and others surprised. But your Goku has something more than that technique. You inherited a large part of the power of that legendary warrior, and it won't cost you that much to master that technique. So let's not waste any more time and start to master that technique. And since this event, 2 years have passed in the room of Zenosama's time, in which only Goku managed to fully master the technique. The others could use it, but it would have consequences that could kill them. Already leaving the room, everyone was ready to go to that dimension, so Zenosama creates the portal for them, since he knew the location of his brother. So he created the portal. Goku Gohan Goten and Cell prepare to cross it, and after the portal, it closes, leaving the warriors on a planet, which was with a completely red sky, and everything around it gave a strange sensation, and walking a little around the place, they see a great castle in the distance, the which was totally red and black, surprising our warriors a bit, to which Goku and Gohan had a strange sensation in their bodies, worrying a little, but they all prepare to enter the castle, meeting 2 guards, who without a doubt, they are going to attack Goku and company, both guardians being defeated very easily. Entering the castle, seeing that the walls were stained with blood, which terrified Goku, who felt a very strange sensation. But they continued entering, finding a door, opening it, and when they were about to enter, a spear was about to hit Goku in the head, but he dodged it by the justs, seeing how the spear continued long, going through everything that was in front, to which the subject who threw it says, he was close to eliminating one, to which Goku gets a little angry and says, what the hell was that spear? To which the demon with the appearance of a bear says, that spear is capable of going through anything, and it cannot be destroyed, surprising our warriors. So Goten says to his dad, I want to fight against that guy. Goku nodding, giving way to a fight between Goten and the guy who called himself Lorzo, who began to throw several spears, which Goten dodged with some difficulty since he was in his base state, but a little angry he raises his power and Papa to Super Saiyan 2, giving Lorzo a few hits leaving him a little hurt.
To which he without any other option begins to raise his power, undergoing a transformation, greatly increasing his power, surpassing Goten, which passes to the Super Saiyan Blue matching things. But Lorzo activates his secret technique, taking out many spears which were directed at Goten, who dodges them, but they followed him wherever he was, but also they were going much faster as time passed, worrying Goku a bit, who wanted to intervene, but Goten told them not to interfere, so Goten tried to stop a spear, but when he brought his hand closer, this arrow was burning him. Goten's hand, leaving it totally unusable, but this spear transferred a poison to him, which was gradually paralyzing Goten's body, which was very worried, going to perfect ultra instinct to better dodge the spears, but the effect he didn't stop and he was about to paralyze an entire arm, so while he dodged the spears, Goten thought about how he could defeat Lorzo, remembering a technique that he learned by himself while training, so he began to execute it, which he tried to create portals, which anything could enter, but it only served him to move much faster. But this was enough for what he wanted to do, so he activated it by starting to generate portal after portal, going through one which made it appear elsewhere and thus, confusing Lorzo, who in a moment of distraction Goten went directly to where he was, but just as he crashed, he put a portal in his face going through it, but quickly Goten the portal disappears, directing the spears Lorzo, who managed to dodge almost all of them, but one of them hit him in the arm, but he only received damage since the poison had no effect on him, starting to laugh that Goten's attempt had not served him well. Nothing, but what Lorzo did not know was that he had a portal on his back, so with a smile he activated a portal behind him, making all the spears pass through the portal and they appear on Lorzo's back, going through many parts of his body, leaving him too injured, and before dying he says to Goten, "Good strategy, but this will not be enough to defeat my leader." Dying after those words, to what Goten a little tired he falls to the floor, since the paralysis that one of the spears gave him was about to reach his heart, to which Goku quickly takes his son and gives him a seed recovering it, but the poison did not leave his body, worrying Goku, who tried to save his son in different ways, until he remembered that he possessed the powers of creation, so in a few seconds he made a potion appear, which when Goten drank it, it took effect in his body and eliminated the poison, which came out after Goten vomited. Rejoicing that Goten was safe, telling him not to get too confident. To which Goten nods from him, making Goku smile, who takes Goten in his arms and puts him on his back so that he can recover, and with this they decide to continue advancing in the castle from Genesis. That more warriors you will have to face Goku Gohan Goten and Cell, to be able to reach Genesis and be able to save Caulifla and Kale, this and more in a future theory. Continuing with the story. Goku Gohan Goten and Cell continued walking through the castle, which when you went deeper, felt a darker and otherworldly sensation. And when walking for a few minutes they found some people mistreating a person, who was yelling for the pain, to which Gohan quickly goes to help him, but Cell realizes something, and says to Gohan, "Stop Gohan. That's an illusion," to which Gohan can't react, seeing himself locked in a kind of capsule, the which was getting smaller, to which everyone worries about what is happening, launching infinities of key spheres, without getting any results, to what Goten remembers something, and tells Goku that he was coming, leaving from the scene, to which Goku and Cell try to free Gohan, using different techniques including the Hawkeye, but not even with this could they destroy this capsule, which was already a few minutes away from crushing Gohan. Meanwhile Goten headed to the first room, where they defeated Lorzo, remembering that he had a sack on his back from which he took out the spears, and seeing Lorzo's lifeless body, he sees that there was only one spear left in his sack. But Goten remembers before taking it what had happened to him, so he activates a key barrier around his body and also surrounds the arrow with his key, to neutralize the poison, and quickly goes to where Gohan was, seeing that he was about to be crushed, asking Goku and Cell to move away, and with the spear in his hand, he says to Gohan, "Gohan, try to move to the side, so I can throw the spear and it doesn't hurt you," to which Gohan with a lot of effort he moves, giving Goten an opportunity, who put all his trust in the spear, since he remembered that it could destroy anything, throwing it, managing to destroy the capsule, saving Gohan, who already had a few broken bones from the pressure of that spear. Capsule, being recovered by a hermit seed, thanking Goten for thinking of that, but Goku with a serious voice says, "Gohan, I told you, you shouldn't trust yourself,"
Cell and I realized the trap. But I see that you didn't, so you must be much more attentive to these types of traps, since I have a feeling that this is not the only one that we will find. In this castle, Gohan nodding, rejoining the group and continuing on his way, finding another large door, from which his subject was coming out too injured, who was going to ask our warriors for help. But he was exterminated by a sphere of ki, somewhat surprising Goku, who prepared to enter followed by Cell, Gohan and Goten, seeing that there were two people in the room, and they were two beautiful women, who with their beauty fell in love with any man who saw them. Surprising everyone a bit, and these beautiful women speak and say, "I am Fanu and I am Cleo," and after saying this, both women are approaching our warriors very seductively, who were only with a serious face. Goten why not he understood a lot about love, Cell who was not interested in love relationships or anything like that, and Goku and Gohan who were deeply in love with cauliflower and kale, and after many attempts by Cleo and Fanu, they got angry, attacking fiercely at the warriors, who dodged their attacks with great ease. And after a long time dodging attacks, they prepared to counterattack, beating these two women, who were already on the verge of dying, but in their last sigh, they decide to go into their real form. Seeing how they were two demons totally different from what had been seen in the two women, understanding that they could change shape at will, and with this done, these two demons which kept the name of Cleo and Fanu, attacking Goku and Gohan, who continued to dodge the attacks with supreme ease, but when it came to attacking, they were not able to land the blows. When launching a blow or an attack, their bodies became transferable, worrying our warriors a bit, since they couldn't do them any kind of damage, but these to Goku and Gohan yes. And after a great battle without any winner, Goku and Gohan were already a little tired of dodging the attacks, but for their part, Cleo and Fanu were as if nothing had happened, which decided to activate another ability, which modified the room where they were, making them totally invisible, and with this done, they went on the attack against Goku and Gohan, who were receiving a beating, since they did not detect where the attacks came from, forcing Goku and Gohan to transform into Super Saiyan 2, but even so they continued to be beaten by these two threats, deciding to go Super Saiyan God, resisting the blows much better, but this was weakening them little by little, so they were already desperate to defeat Cleo and Fanu, thinking of ways to defeat them, charging Hakai energy balls throwing them just at the moment they were hit, but this did not work since the attacks only went through the body of these subjects, and that was if they managed to hit where the demons were, to which after thinking so much, Goku thought of covering his body with Hakai energy, but this did not help him. It was useless, since these demons were not affected by that energy, receiving blows, which were wearing down Goku, who, already very angry, increased his power by going to Super Saiyan Blue with Kaioken, taking out a great aura and pressure, breaking a little bit the room, to which Cell realizes this, and tells everyone to raise their powers. Everyone agrees, so they all increase their power, making all that pressure that is being released in the room break little by little. The room, and after a while, completely breaking the room, cancelling the technique of Fanu and Cleo, which were already visible, but they start to laugh, since they were not capable of causing them any type of damage, so that these demons continue to hit Goku and Gohan without these being able to do anything against them, but after thinking for a long time, Goku finds a solution, so he asks Cell and Goten to distract them, both warriors nodding. While they were distracting, Goku activates his creation technique, making a jar just like the one Master Roshi used for the Mafuba, as he also creates the seal for this jar, and after a few minutes, Goku telepathically tells Gohan, Cell and Goten to bring these two warriors together to execute a technique, to which they accept, and after a few minutes they manage to give him an opportunity for Goku, who does not miss it and shouts, Mafuba, and after this a large green tornado comes out, which Gohan, Cell and Goten dodge by the justs, but Cleo and Fanu do not, being wrapped in this tornado, which by not feeling any kind of damage, they began to laugh at Goku, who only smiles and says, "See you soon," and after these words he makes the tornado go to the jar, managing to encapsulate these two warriors and quickly places the seal, leaving them completely enclosed to these two warriors, and after this Goku creates a small box, putting the jar, and leaving the box on the floor. And after this, Gohan, Goten and Cell are surprised by Goku's ability, but without taking much time off,
they continue walking through the castle, hoping that they will not encounter any more threats. It will be that our warriors will no longer have threats, or for their part they will have to defeat many more enemies, to be able to reach where Caulifla and Kale were and take them home. This and more in a next chapter. Continuing with the story. Our warriors were still in the Genesis Castle, which seemed to have no end, since Goku Gohan Goten and Cell had been a few hours since they entered. And they still hadn't found Zenasama's brother. Goku says, "Hey guys, I think we should speed up the pace, because although it may not seem like it, we have been in here for a few hours and we have not found anything important," to which everyone accepts, starting to walk faster, since they realized that in this dimension, no matter how much they wanted to fly they couldn't, but the people with wings could, similar to the arena of the Tournament of Power. But after walking for a few minutes they realized they weren't getting anywhere, scaring everyone, but they kept walking to see if they could find a way out. But Gohan was cunning and left a mark on the wall without anyone noticing, and they continued walking, and after walking aimlessly, Gohan noticed that they had returned to the same place as before, commenting on this to everyone, surprising them already that they had not noticed that, deciding to get together to plan something, proposing to destroy all the walls that were found. But when trying to destroy a wall, for some strange reason it returned the attack, surprising everyone too much, since the castle was very well built. Discarding this idea, they start to think what else they could do, to which after a few minutes, Cell comes up with an idea, and decides to take out a JR Cell, which was different from all of them, since it had the same height as Cell, and Cell says, "This is a technique that improves over time, and it's almost a clone of mine, but this can be as long as I want. But creating it spends a certain part of my energy, but as I was going, this clone of mine will walk through all the corridors, and when it comes across two passageways, it will take out a cell goer, which will remain static and thus be able to find some way out of this place. I don't know if it would work, but it is our only alternative." After saying this, he gives the indications to his clone or copy, as they want to say, which gets to work, and after a few minutes, the Cell copy communicates telepathically with the real Cell and tells him that he already found a door, to which Cell tells everyone, starting to run, since Cell was gradually weakening. 15 minutes had already passed and they could not find the Cell clone, but suddenly they see how the clone is waving its hands indicating the entrance, but when they were getting closer, the floor where they were standing was tearing apart, surprising everyone, deciding to speed up the process. But this was not enough, since they were literally walking on pieces of the floor that were already floating, beginning to jump on the pieces that were still left. But it was seen that they did not reach it no matter how hard they tried, to which Goku, taking a risky decision, he approaches Gohan and boosts him with a key ball, successfully sending him to the entrance, as well as Goten and Cell, who worry that Goku would not arrive, watching as Goku makes a great leap from the last piece of the ground, but this one is not lucky and stays a few meters from arriving, worrying everyone. But the Cell clone jumps into the void, reaching Goku and kicking him from behind, propelling him up, being received by Gohan and Goten, who with a great effort lift him up, and these very happy hug their father, who hugs him back. But when separated, they see a very weakened Cell, since the clone spent too much energy creating the cells to go. But Goku manages to stabilize it with a seed, the android thanking Goku. After this they decide to open the door, finding themselves to a great monster, which was finishing eating the soul of a person. Watching this scene with a face of disgust on the part of Goku and company, but this subject, noticing the visit, he stands up from his throne and says, I see that more food has arrived. I am surprised that you made it here alive, since everyone who has tried to cross my maze ends up dead, but I see that you somehow made it, and for that they deserve my respect. But they will not live to tell it. I, the great furnace, the collector of almas, will end their souls. After saying this, Furnace launches into the attack, giving our warriors many problems, who do not know what they expected, but they manage to dodge the attacks without taking damage, and in a moment of distraction Cell takes the initiative and goes against it, hitting Furnace once in a while, who only laughed since those blows were tickling for him. He, angering Cell, who without showing off, goes into his golden state, giving a good beating to the demon, who was very furious at not being able to land any of his blows, but with an evil laugh,
he allows himself to be hit more, and after a few moments, Cell was about to give him the final blow. But Furnace activated his deadly technique, which took Cell by surprise, and his body instantly fell to the ground lifeless, leaving Goku Gohan and Goten terrified, who fell. They approached Cell's body, seeing that he had no vital signs, leaving everyone a little sad, since they had taken a liking to the android, but they could not continue lamenting, since Furnace says, he trusted himself too much. And now his soul is mine, like the one of you three, launching the attack, being stopped by Goku, who, very furious, goes on the attack, giving fierce blows to the demon, who was about to activate his deadly technique again, but clever Goku multiplies, and leads its copy ahead, making Furnace's technique have no effect. Leaving Furnace surprised, since Goku was the first to survive his technique, but not happy, he activates his technique again, but Goku manages to dodge it again. But what he did not know was that the technique went through the clone and went to where Gohan was, worrying Goku, but Goten manages to save his brother, but sacrificing himself on the spot, leaving Gohan and Goku very shocked, but Gohan was more shocked since Goten sacrificed himself to save him, getting very furious, attacking Furnace, which was very nervous since Gohan had all the intentions of killing him with one blow, managing to dodge Gohan's blows, and activates his technique once more. But Gohan activates a technique that he learned while training, which returned the attack of his adversary, but this attack was returned with much more force and speed, being barely dodged by Furnace, who tried to escape, activating his wings, but Gohan, with a thirst for revenge, grabs one of Furnace's wings and gives it to him. It starts, leaving the demon bleeding to death on the floor, and Gohan, without feelings, was about to throw a Hawkeye at the demon, but Goku stops him, calming down the Saiyan. And Goku very seriously activates one of the techniques that Zeno-sama taught him, freeing all the demons' souls that Furnace had absorbed in his entire life, leaving the body of the demon. Thousands and thousands of souls that wandered took different paths, but two specific souls went to the bodies of Cell and Goten, reviving the aforementioned, and already after rescuing the souls of Goten and Cell, Goku gives way to Gohan, who launched his Hawkeye, disappearing from existence to Furnace. After this, Gohan quickly goes to where Goten was and hugs him tightly and thanks him for saving his life, to which Goten just smiles and says, "I will always give my life if necessary, in order to save my family's life," leaving Goku with a proud face, who saw that his son Goten wants to follow in his footsteps. Our warriors had a great fight, which almost cost them their lives, but they barely managed to save themselves. What more adventures will our warriors have? And it will be that they finally arrive where it will be Genesis, this and more in the next chapter. Continuing with the story, our group of warriors were walking through the castle, but they were very cautious, so as not to fall into another trap, seeing how they were getting closer and closer to a door. But this was different from all the others they had encountered, since it contained a kind of puzzle, which it was necessary to solve to be able to access the door. Goku, just out of curiosity, threw a Hawkeye at the door, since he was not very good at those things, but he made a mistake, since that when the Hawkeye knocked on the door, a trap was activated, which was filling the room with water, which had a red hue, since in that dimension the water was of that color. Seeing what Goku did, this he began to laugh nervously, since they could die if they didn't complete the puzzle. Then everyone began to analyze the puzzle, seeing that it was something complex, especially Goku, who didn't even understand what that was XD. But Gohan together with Cell and Goten began to move pieces to solve it, while Goku tried to remove the water from where the others were, so they didn't have to worry, but this became more difficult with time, since the water kept growing and Goku was wearing down the amount of balls of energy that it threw. About 15 minutes had already passed and the water was already covering their legs, worrying those who were in the puzzle, since they understood how the puzzle worked, but they were not yet close to solving it. For his part, Goku kept trying to slow down the water, managing to give them a few more minutes, but his energy was running out. 5 more minutes passed and it was already very difficult to move the pieces through the water, and it was time for them to take turns breathing, because the water already covered them completely. But Gohan sees the key to arming it and begins to solve it, and with his last breath he manages to move the last piece, completing the puzzle by opening the door, revealing all the water that came out, along with the Goku, Gohan, Goten and Cell, somewhat agitated. But they recover in a few seconds,
seeing a subject with a cape that covered his entire body. Seeing our warriors enter, only says, "Because they dare to invade this sacred place, for this audacity I will kill them," beginning to increase their power, surprising everyone a bit, but not much. And after a few moments the subject begins to fade and this smoke is divided into 4 forms, which take shape, seeing that they were identical to Goku Gohan Goten and Cell. Only these were black along with their clothing, and they had red eyes that were a little frightening, but without any kind of fear, they are all going to attack their counterpart, giving themselves a completely even fight, since these copies literally had the same power, and if one increased his power a little, his counterpart equaled the power, complicating things a bit. The fight lasted for several minutes, but at one point in the fight, our warriors already looked a little tired, due to the energy expenditure, but their counterparts were as if they had not made an effort, surprising everyone, finding themselves in trouble. But Goku begins to abide by his counterpart, giving him a few blows, managing to disorient copy Goku a bit, and with these seconds, Goku takes advantage and increases his power and passes to his Super Saiyan White Phase 3, and attacks the copy of Goten, and with a single blow he manages to disintegrate the body, and in turn attacks the copy of Gohan, managing to disintegrate it too, but when doing this he was left almost without energies, falling to the floor in its base state. But he manages to take out the bag of seeds, realizing that he only had 3 left, not counting the one he was going to eat, recovering his energies and keeping the bag. The 2 remaining copies, when he saw what happened, they begin to unite their bodies, achieving a fusion, which gave off a bestial power, leaving everyone terrified, but without fear they go together to attack, managing to give it some complication to the fusion. But this one did not sit idly by and began the offensive, giving everyone some big blows in vital areas, weakening them a bit, but Goku yells and says, "Increase your power to the maximum and let's attack without reserving anything." Everyone agrees, and at the same time they begin to raise their power to the maximum, except for Goku, who decided to save his maximum power for another time, and only increased his power to the Cell level. And with this done, everyone begins to beat up the fusion, leaving her disoriented. And with this achieved, they all charge a great power together and launch it, managing to leave the fusion in a very bad state, but it let a smile be seen, and after this, the smoke begins to divide, looking like copies of all they had returned, shocking everyone as they had had such a hard time defeating the fusion. But in that Goku, it occurs to him to use the Mafuba, but when launching it, copy Goku counteracts the attack, neutralizing Goku's Mafuba, leaving our warriors without options, and they were being beaten by the technique of the subject of the cape, and after a few minutes a badly injured Goku Gohan Goten and Cell were seen, who barely managed to stop, but when doing so they were beaten, and Goku trying to find a way to defeat this enemy that seemed impossible. But somewhat cunning Goku begins to create a kind of giant vacuum cleaner, and trusting his idea, activates the machine, causing the copies to be absorbed more and more strongly, offering resistance. But this was not enough for them, being locked in the vacuum cleaner, which accumulated what was absorbed in a container. Seeing this, all our warriors were left with a WTF face, since the way to defeat them was somewhat absurd, but it was not. Their celebration lasted a long time, since they saw that the subject was standing where they were, worrying them a bit. And this unknown subject says, I see that they managed to survive my most powerful technique, although I still don't understand how they managed to defeat their copies, but this is the least of it, since they managed to leave them in a sorry state, so feel proud that they will be defeated by my own hands." Saying this, the subject carries a large dark ball, throwing it at our warriors, who could not nor stop, accepting his destiny. But Goku did not want to die in this way, and with his willpower he manages to get in front of the attack and begins to retain it. But the attack was dragging them more and more. Seeing this, Goku begins to raise the little power that he had left together with his power reserves, managing to stop the attack for a few moments. But not by much, since the subject increased the power of the attack, leaving Goku in trouble, who did not give up, since everything depended on him, beginning to awaken a power never seen in him, managing to return the entire attack, hitting the subject squarely, unleashing a great explosion. And after a few moments it looks like Goku was in his base state, about to fall. But his great resistance allowed him to stay on his feet, and on the part of the unknown subject, he was on the verge of death, to which Goku approaches, seeing the state of the subject, for which he says with a serious voice,
do you know where he is? Finds Genesis, to which the subject says, because I would have to tell you that, to which Goku says a little angrily, at least answer me where the scions cauliflower and kale are, to which the subject replies, you mean those two girls, I had the opportunity to see them, and I made them suffer like you can't imagine. And I was about to kill them but I had orders not to. But if you want to get to where they are, you will have to face the person who is guarding them. Who to get to him you will have to go through a long path full of traps designed by the one who is guarding those girls, and that if I tell you, that person is far superior in power to me. So I don't know how you manage you will fix, leaving Goku very angry for what he did to Kale and his cauliflower, disintegrating the subject with a Hawkeye. What will happen in the next chapter? Will they manage to pass the great test that the unknown subject told them about? This and more in the next chapter. Continuing with the story. Goku, Gohan Goten and Cell were somewhat injured by the battle their copies, and they have not regenerated completely, since Goku told them that there were only 2 seeds left. Worrying everyone, deciding to save them, for an emergency occasion, Goku says, I think we should rest a bit, to recover part of our energy, to which everyone accepts and decides to rest for half an hour. While they rested, elsewhere, specifically on planet Earth, Bulma had finished repairing and improving the Android X, which had Daishinkan cells, since he had been able to fight with him. And in that fight he absorbed part of the priest's power, managing to get his cells, which Bulma used, greatly improving his android, but when he finished improving it, an error was caused in the android, which lost all the orders that Bulma had given it, and only thought of destroying everything in front of it, and Bulma trying to turn it off with a control that he designed in case this happened. But it was too late, since Bulma was totally disintegrated by her own creation, and from that moment, all the universes entered into complete chaos. This android was destroying all the planets it found, and its first victim was the planet Earth, which not even the very Vegeta was able to stop the destruction, since all the Z warriors came together to stop Android X. But with his great power he managed to exterminate all the Z warriors, except for Vegeta, who was on the verge of death, and just when the planet exploded into 1,000 pieces, Bill and Whis managed to save it, taking it to their planet, and Whis curing Vegeta's wounds, who upon waking up decides to tell him everything that had happened, making Bills a little angry, since Bulma still wanted to kill Goku. But leaving this aside, Whis decided to train Vegeta hard in the dimension of his vacuum, so that he is strong enough to defeat the android. With everything planned, these two decide to enter, leaving Bills alone, which he decided to stay outside, to take care of the planet. But after a few hours, all of Universe 7 had been destroyed except for Bills' planet, which could only be destroyed by Zenosama. But Bills did not have the same luck, since he had to face the android, which with a few blows disintegrated Bills, and after achieving this, Android X saw a cube, which he discovered was used to travel to other universes, undertaking a journey to another universe to destroy it, and so on with everyone else. While all the universes were on the point of destruction, in the Genesis dimension, specifically in the castle, it looked like our group of warriors were already almost restored, but their clothes were very battered, except for Cell, who literally doesn't wear clothes XD. But leaving this aside, they decide to cross the door, seeing a large room, which was full of many traps, which looked very dangerous, and at the bottom of this room, there was a small door, indicating that that was the exit. With the perspective of the room, Goku decides to face the first trap, which was a lot of lasers, which seemed harmless, but Goku brushed against one of them, burning a part of his body, worrying everyone. So Goku with great mastery passed through the lasers, without being hurt, and upon reaching the end, he deactivates the trap, since they realized that at the end of each trap there was a switch to deactivate. Managing to pass all, facing a maze, which had many tubes, deciding to send Goten, since the tubes looked a bit tight, and Goten was the smallest of all, which Goten bravely enters one of the tubes. Seeing that there were passages, which were impossible for him to cross because they were too small, but with some cunning he manages to solve the maze and cross to the other side, hitting the switch, making all the tubes come together, forming a larger one, through which all the others passed. In the next trap, it was a place full of needles, in which they had to look for a key, which unlocked a door that was necessary to advance to the next floor, deciding that Cell would enter,
since he has a body which was more resistant to that of the others, but even so it did a little damage. But after a few minutes of great pain, he managed to find the key, going to the next floor, which was to classify objects that were in a large drawer into different types of containers. But the difficulty increased, because the floor began to be absorbed by a hole that was in the center of the trap. Deciding that Gohan would carry out the test, not everyone entered since, when Gohan entered, a kind of invisible wall prevented the others from passing, leaving only Gohan, who had it easy at first, but when the floor began to be absorbed, Gohan could not move very well. And remembering that they could not fly, he only had his agility, which barely it was enough for him to separate all the objects. And so with this last test, our warriors had to face many more traps, which threatened their lives on several occasions, and after successfully achieving many traps, they all stopped before a trap which frightened everyone a little, since around the trap, there were many corpses of people decapitated or who had many holes in their bodies. Like other scenes that gave a little chills, but even so they decided to look at what it was about, seeing that there were 4 cages, of which 4 large beasts appeared, which greatly exceeded the size of our warriors, and these bloodthirsty beasts launched themselves fiercely against Goku and company, who had a difficult time at first, but after adapting a bit to the fight, the balance changed in favor of our warriors, and upon seeing this, the stage began to heat up more and more, making it difficult for everyone to see, except for the beasts, which were used to these changes in environment, leaving it very difficult to see. Bad condition to Goku and the others, who barely managed to avoid the bites of the beasts, but after a few minutes of fighting it was seen how our warriors had their vision too blurry to continue seeing where the attacks came from, for what they all decided to increase their power, increasing the size of their auras, giving them a better field of vision, with which they managed to defeat the 4 beasts, locking them back in their cages, since they were immortal. With this feat achieved, they were to where the exit was, and when they crossed the door they saw a large room, but what stood out the most was a large jail, in which a cauliflower and kale were seen too injured and their ki was dropping rapidly. So Goku, with many attacks, he manages to break the cell where the girls were, who, when they see Goku, are a little happy, but they remain unconscious, worrying Goku and Gohan, who split one seed into 2 parts and each one takes a part and from a kiss makes cauliflower and kale eat them, recovering from their injuries and a good part of their powers. And cauliflower and kale, seeing their friends, are especially happy with Goku and Gohan, who without hesitation give them a big hug and asking them if everything is okay, to which they both nod. And they tell them that the person who was guarding them was too strong, and had very dangerous techniques, and after saying this, the subject appears behind them saying, "I see that Goku Gohan Goten and Cell finally arrived, but this is as far as their adventure came, since I have orders from Genesis to kill them and bring their heads." But Goku says forcefully, "That will never happen." What will happen in the next chapter? Will it be that Goku and his team will be able to defeat the subject, or will it be that the subject will comply with the orders of Genesis? This and more in the next chapter. Continuing with the story. Goku, after saying those words, launches against the subject, who dodged the Science attacks very easily. Before continuing, the subject's name will be Terius. With this, of course, let's continue. To which Terius begins to make fun of Goku's strength, since he could not even touch him, and Goku, seeing Terius's attitude, passes the white Super Saiyan for 1 second and hits him hard in the stomach, sending him very away, leaving Terius somewhat sore, who gets enraged and goes on the attack, dealing a few hits to Goku in his base state. But Goku increases his power to the maximum in his base state and evens things out. Terius, seeing that Goku he was fighting seriously, he decides to greatly increase his ki, undergoing a transformation. And after a moment Terius appears with a form twice as large as he was before, and with this achieved, Terius begins to boast of his great power, but Goku hardly flinched and went to Super Saiyan 2, launching himself into the attack. But Terius, despite his large size, didn't lose a bit of his agility, but Terius was just dodging the blows, since he was planning something. And seeing that Goku was distracted for a moment, he decides to launch his technique, which Goku did not expect and received it fully, making Goku completely paralyzed. To which Goku tries in different ways to get away from the technique but without any success, to which Terius takes advantage of this to massacre Goku,
who although he did not move from his place, the blows affected him a lot, since he was in his Super Saiyan 2, and this technique did not let him go through his other transformations, so Goku began to resist all of Terius's blows, who, knowing that his technique was about to end, charges a great blow with much of his power, and hits Goku in the stomach, who flies off, crashing with one of the walls of the castle. Since when Goku received the blow, the technique was just over. When the smoke dissipated, a very badly injured Goku was seen, but he did not give up, standing up from where he was with little strength. But Caulifla approaches Goku and calms him down, saying, "Goku, you're in a terrible state, let us take care of it, you already did a lot for all of us, so it's our turn to return the favor." Leaving Goku somewhat calm and trusting that his friends and children will be able to defeat Terius, to which Gohan, Cell, Goten, Caulifla and Kale, they go on the attack, giving Terius serious problems, who very angry launches his technique again, which manages to hit Goten, but between Gohan, Cell, Kale and Caulifla covered Goten, making the technique vanish, freeing Goten. To which the 5 warriors make things too difficult for the demon, to the point that in a joint attack, they manage to destroy his left arm, leaving even more disadvantaged Terius, who was fed up with being humiliated, so with a big smile he says, "I'm tired of being humiliated, I will show you the great power of a demon," starting to brutally increase its power, generating lightning nearby to the castle, and causing the entire castle to begin to move, but without destroying it, and after a few minutes, a large silhouette appears, seeing that it was Terius, but in a new phase. To which everyone recedes a bit due to the great pressure exerted by the power of Terius, who with an authoritative voice says, "Admire my great power, now you will know the true hell." And in the blink of an eye, Terius hit all the warriors, leaving them in pain, but not happy about it. He activates his technique, which managed to freeze everyone except Cell, who managed to dodge the technique by jousting, leaving those who were frozen very surprised, and Terius, seeing this, he begins to brutally hit everyone. But Cell increases his power to the maximum, equaling the power of Terius, and with this defending to his companions and giving Goku time to recover, to which Cell launches himself fiercely to where Terius was, giving him a few blows, but Terius also gave them to Cell, generating a fight that was too even, without seeing a clear winner, but passing half an hour of combat, it looked like both were somewhat tired. But the fight was still even, until Terius laughs at Cell and says, "I see that you match my 50% power, let's see if you resist more," to which Terius increases its power to 80%, brutally beating Cell, which angrily begins to increase its power, going to its platinum phase, combining the Kaioken with it, doubling its current power, with which it was beating Terius, worrying the demon. But this without further ado raises his power to the maximum, equalizing the combat, but Cell was wearing himself out from the Kaioken, and seeing this, Cell with his last reserves yells, "Kaioken X10. Seeing a great red aura, which was directed to where Terius was, giving him a brutal beating, destroying each one of the demon's bones, which with his last strength, manages to generate his paralysis technique once more, throwing it at Cell, which was too close to dodge it, being paralyzed. But before this, Cell manages to give him a big blow through Terius's stomach, which is surprised by what Cell did, falling to the ground very badly injured, and on Cell's part, he was totally paralyzed, leaving Goku as the only one who could defend them. Since Terius's technique was greatly enhanced when his power increased, causing those who fell into his technique to be paralyzed until he died. Terius, very injured, takes out a kind of wings, fleeing from the scarcity, without first receiving a gola of ki from Goku, which even though he was very hurt, managed to throw a ball of ki, damaging Terius even more, but he manages to escape, going to where Genesis was, who upon seeing the unfortunate state of his student, asking him with a serious voice, "Why did you end up hurt like this?" Terius responding with, "You stuttering, those Scion warriors, and especially that android Cell, left me in these conditions," angering Genesis a bit, which very angrily says, "For running away from the fight like a coward, you will suffer the consequences, and to think that you were the one who had the most faith. But well, I think I was wrong," carrying a dark sphere, throwing it at Terius, who could not communicate what he had achieved, being vaporized by Genesis, who made a serious mistake, since he could have taken advantage and eliminated all our warriors since they were paralyzed, including Goku, which he did not. He was paralyzed, but he was too weak to fight.
To which Genesis sits back on his throne and tells his two guardians, "Let's hope those garbage enter where we are, so we can witness their deaths, and rip their heads off with my own hands," beginning to laugh macabrely. Elsewhere, it is seen how all our warriors begin to paralyze, but they all fall very weak, especially Cell, which overexploded his body. But after a few minutes, they all had the ability to get up, but they were still very weak, to which Goku approaches them and says, "Very well done guys, you managed to weaken Terius, who no longer feels his energy," assuming that he was dead. To which everyone is happy to have defeated that threat, but worried that if that character managed to leave them in these conditions, they cannot imagine how they would manage to defeat Zenosama's brother, Genesis. Will our warriors manage to recover and defeat their main threat, or will Genesis manage to claim the heads of Goku and company? This and more in a future chapter. Continuing with the story. Goku Gohan Goten Caulifla and Cell were recovering from their injuries, especially Goku and Cell who received the worst part, but after several minutes, they were all recovered. But they did not have 100% energy, and now with this, Goku says with a serious voice, "Well, I see that we have all recovered enough, so I need to ask you one thing." To which everyone with intrigue listens to Goku's request. Goku continues speaking, "I need that in the next combat they do not reserve any drop of ki, and that they give it all until their bodies cannot give more, since the next adversary will not. It is nothing compared to what we have faced, so, let's go with all friends." Raising everyone's morale with those words, deciding to follow Goku until the end of time, crossing the large door that led to where Genesis was, and when you open the door, you see a large room that surprised everyone, since luxurious things abounded, but when looking at the back of the room, it is seen how a person was guarded by two guardians, and the subject, seeing that he had visitors, stood up from his throne and said, "Fence until they finally deigned to come. I thought I had to go kill them, but I see that they saved me that job, but because I am generous, I will let them face my guards first, to know if they are worthy of facing my great power." Those were the words of Genesis, leaving everyone a little angry because of the conceited attitude of Zenosama's brother, to which they all begin to raise their powers. And the two guardians of Genesis come face to face, also increasing their powers, unleashing a great fight, in which they divided into groups to attack each guardian, which would be Goku Gohan and Goten against one guardian and Caulifla and Cell against the other, seeing a somewhat even fight but with an advantage for our warriors due to the difference in numbers, beginning to weaken little by little to the guardians, who become serious and increase their power to 50%, making everyone back, surprising them a bit but deciding to increase all their power by going to the Super Saiyan Blue God, and Cell increasing his power to the maximum in his perfect form, pairing things, taking the advantage again against the guardians of Genesis, enraging them a bit, who was about to eliminate his guardians as incompetent, but decided to wait a little longer. During the battle our warriors were destroying the power of the guardians, forcing them to increase their power to the maximum, and with this done, they began to massacre the Saiyan warriors, leaving them in terrible condition, but Goku raises his voice and says, "Don't give up guys, until your bodies are gone. Give more." Getting up with the forces that he had left, beginning to increase his power, like Gohan Goten Caulifla and Cell, who managed to match the great power of the guardians, who were surprised at the power that our warriors gave off, starting with a great fight, which did not see a clear winner, but even so the numerical difference was gradually gaining ground, leaving the guardians in terrible conditions, who together began to load their best techniques, like our warriors, who they got together and began to create their best techniques, launching them, seeing a great clash of techniques, which looked even, since our warriors were worn out from the previous fights, but even so they will not give up and they were giving their all in that attack. But the guardians began to merge, giving rise to a new subject, which was pushing the attack, worrying everyone, but Goku says, "Come on friends, what's up? We will not let ourselves be defeated in this way. Spend every last drop of your energy, but if we win this attack clash, I thank you very much for always being with me." To which everyone is surprised by the words of Goku, but inspired they begin to increase their powers, a strange power coming out of the bodies of our warriors, causing the fusion of their attacks to be surrounded by a great blue flame, representing the great union and trust that existed in this group, and at the same time in unison they shouted, "Now!" starting to push the attack wildly,
colliding with the body of the fusion of the two guardians, managing to vaporize them from existence, and when the smoke dissipates, our group of fighters are seen with a smile, but they began to descend too exhausted, on the verge of unconsciousness, except Goku, who could still get up, but I congratulate him for the effort, but this joy did not last long. Since Genesis began to applaud and says, "Bravo warriors, you managed to defeat my incompetent guardians, I see they have great power, but I can't understand how they won the attack. If with the fusion of the guardians, you were already doomed, but that's the least of it, since you won't be able to get out of here alive," and at an imperceptible speed for everyone he appeared behind Goku, giving him a big blow to the back, leaving him very sore on the floor, but Goku stopped again with power and says, "What a great speed, but I won't allow you to hurt my friends," beginning to increase his power, reaching the Phase 1 White Super Saiyan, surprising Genesis, since that power had not been shown in combat with the Guardians, but this was nothing compared to his great power, saying, "Jum, I see that you still have Saiyan forces, but your attempts will be in vain," reappearing behind Goku, who only managed to turn around blocking Genesis's blow. But even so he managed to break his defense by transforming him, and Genesis with his powers raising Goku, placing his face to face and says, "What a pathetic Saiyan. And to think that they are considered the best warrior race. But anyway you got here," giving him a big blow to the face, throwing him to where his friends were. And Genesis charges a great attack and throws him to where our warriors were. But they manages to react and with his little strength activates his technique, appearing a portal which absorbed the attack and directed it elsewhere, surprising Genesis a bit. But he charged another much bigger and faster attack, launching it, but Caulifla and Kale unite strength and activate their technique, which was a great wall, which resisted any key attack. But this barrier would not last long, so Caulifla and Kale raised everyone else to prepare to counter the attack, to which that everyone agrees, but Goku whispers a strategy to them, to which they all accept. And when the barrier disappeared, it is seen how this attack generates a great explosion, but when the smoke dissipated, all our warriors were seen in foot, to which Genesis goes to attack to finish them off with his hands, but a clone of Goku appears, giving Genesis a big blow, distracting him for a few moments. To which Goku yells at everyone to come closer, and Goku with his last strength he activates his portal technique, managing to return to his dimension, without first hearing the voice of Genesis, who was very furious and kept shouting, "I will kill you Saiyans, I will find your dimension and I swear I will kill you," managing to save himself by jousting, and after a while a portal appears at the entrance of the palace, seeing how the bodies of our warriors began to land, who were unconscious due to the great expenditure of energy, to which Daishinkan realizes this and quickly brings the warriors and puts them in a room, where Zenosama was also. And Zenosama begins to heal one by one, but they did not wake up due to exhaustion, deciding to let them rest. Which is what will happen in the next chapter. It will be that Genesis will be able to fulfill his words, this and more in the next chapter. Continuing with this story, we see how Goku and the others were waking up, wondering where they were, but seeing Zenosama and Daishinkan calm down, since they were able to escape from the other dimension. But Zenosama asks them, what happened in that dimension, because they arrived in those conditions, to which Goku says, well, it's a long story, but when we got to the other dimension we had to enter a castle, where we ran into a few enemies with dangerous techniques, as well as traps that they were about to kill us on different occasions, until we reached a large room full of traps, which each one managed to overcome, reaching where Caulifla and Kale were locked up. But when we managed to free them, a person arrived who was guarding them, and we had to fight against him. But we were extremely tired from the previous fights, but thanks to Cell, who overexploited his body, he hit the subject with an accurate blow through him, but this managed to paralyze Cell, leaving me as the only fighter in foot. But the subject took out some wings and fled, but I suppose that he was killed, since he had a paralysis technique, which left Caulifla, Kale, Cell, Gohan and Goten unable to move, and this technique seemed eternal. But from one moment to another they could start to move, and with this achieved, we decided to rest a bit, and after that we went to where Genesis was, facing its guardians, who gave us quite a few complications, but despite our injuries we managed to launch a joint attack, which was about to defeat them, but they merged, managing to return it, but before it hit us, we began to raise our ki, and from each one's body a kind of blue energy came out,
which surrounded our attack, and I vaporized the Guardians, but we couldn't rest since Genesis started to slaughter us. But we managed to see an opportunity to escape, and I created a clone giving us a little time to generate a portal, managing to escape, but due to our injuries we were passed out. Surprising Zeno-sama and Daishinkan, since they managed to escape from Genesis, but Zeno-sama is surprised by something that Goku said in his story, and surprised he tells everyone. I see that they achieved something that had not happened for a long time, which was to release an energy that was only a legend, which is about the energy of hope, which can be released by one subject or several, which gives you an immense plus of power, with which you can defeat any subject. Surprising everyone, but Zeno-sama continues talking and says, and that is the only key to be able to defeat my brother, since he is thousands of times stronger than me, since over time he has absorbed a lot of negative energy. That is why I will try to make them reach the supreme power, and with that I can teach them to reach the energy of hope. But not even I have been able to reach that energy. That is why I will base myself on ancient writings, and leaving this aside I have to tell you what has happened in the universe is. Placing a serious face both Zeno-sama and Daishinkan begins to count. Well, the android that Goku supposedly eliminated, it turns out that I don't know how he survived. And one day he arrived at the palace, and I had to face him, but this one was monstrously more powerful than before, and not even joining forces with Zeno-sama, we were able to defeat him. But Zeno-sama took advantage of a moment of distraction from the android and launched a technique, which disoriented him for a few seconds, causing us to escape without him noticing. But we only managed to hide in the room of time, and it is where we are currently, and from what I have seen this android is about to destroy Universe 11, since it is the last universe standing. Since the demos are totally destroyed, impacting our warriors, since they didn't expect this, and Gohan asks, where the hell did that come from android, to which Daishinkan seriously says, what I was able to find out is that the first universe destroyed was Universe 7, so I deduced that it came out from there, to which Goku Gohan and Goten get angry, since they believe who did it he could have created, but they will solve this later, because the main thing is to train to defeat Genesis, to which Zeno-sama says, well, to reach the supreme power, they must undergo very dangerous situations, so that their body becomes much more resistant, in order to withstand the supreme key, which only very few people possess, including me, so I will be their teacher, as well as the Daishinkan who also trained them, and with this said the arduous training began, in which all our warriors they were giving it their all, to be able to restore all the universes and eliminate evil. While they are involved, it is seen how Android X launched a key ball, destroying the last remaining universe, and with it the lives of all the angels and destroyer gods, except for Bill and Whis, who managed to rescue Vegeta, and they are undergoing arduous training, focused on Vegeta increasing his power a lot. But focusing on Android X, he set out to go to Zeno-sama's palace to look for the two subjects that escaped him, as well as find Goku and kill him. But upon reaching the palace, a portal is seen to appear, which was giving off a terrifying power, and after a few minutes, a subject that resembled Zeno-sama appears, but his clothes were black and red. Along that the android launches into the attack against Genesis, surprising him receiving a great blow that throws him far away, and when he gets up he looks somewhat angry, beginning to increase his great power, launching himself into the attack against Android X, starting an amazing fight, which was beginning to break the universe. But after a few minutes it is seen how Genesis was superior to the android, giving him a big blow leaving the android sore, which goes into despair, but calms down and thinks about a plan, to which he jumps to where Genesis was, managing to land a few blows, but in these he stole a part of Genesis's energy, and when he realized it, he gets very angry, and increases his power to 40%, attacking fiercely to the android, which with the absorbed power manages to dodge the attacks of Zeno-sama's brother, but Genesis began to attack much faster, leaving the android in trouble, who no longer knew what to do to defeat the person in front of him, deciding to increase his power to the maximum, resuming the fight, which was very even without a fixed winner. Genesis looked tired, since he did not have infinite energy, beginning to be hit by the android, which continued as if nothing, angering Genesis, who decides to end this fight, beginning to increase his great power, reaching half of his power, beginning to massacre the android, which no longer had a chance,
being beaten by Genesis, which mercilessly leaves him very badly wounded and very cruelly. He ripped off the android's head, which before being killed activated his last technique, which was a bomb, which exploded just as Genesis ripped his head off, generating a very large explosion, which enclosed Genesis, which was overconfident, and after the explosion, Genesis is seen somewhat hurt and very angry because he did not think he was going to be so hurt, but seeing that he eliminated this threat, he began to look for the key of Goku and the others, to fulfill his revenge. It will be that someone will be able to stop Genesis, which is seen with many desires to kill. This and more in a next chapter. Continuing with this story, we see how the warriors who were in the room of time were about to leave, to face the threat that was waiting anxiously for them. But Zeno-sama asks each warrior to expel their maximum power, to find out in what level they were, to which not to lengthen so much, Kel managed to reach the White Super Saiyan Phase 1 and 2, and access the Supreme Power, reaching the transformation of the Supreme Super Saiyan Phase 1, with which he surpasses the powers of Zeno-sama. For her part, Caulifla reached the same transformations as Kale, but she wanted very much to be the strongest. She had better results than Kale, being a little stronger than her. For her part, Goten got the Super Saiyan White Phase 1, 2, and 3, and with the latter he already narrowly surpassed Zeno-sama, and with the Supreme Super Saiyan Phase 1, he beat Zeno-sama with some ease. By Gohan, this achievement was the same as Goten, but with a lot of effort he managed to access for a few occasions to Phase 2 of the Supreme Super Saiyan, causing with this power to double the current power of Goten. For his part, Cell, he also achieved the Supreme Power, achieving a new evolution calling it Supreme Cell, making his body white, with which he could defeat Zeno-sama with one blow if he wanted to, and finally with Goku, this being the reincarnation of the first Super Saiyan, so to speak. This achievement easily accessed Supreme Power and managed to dominate Phase 1, 2 and 3, with which just with his presence he made any warrior go back. But not content with this, he trained hard and managed to access the power of hope for a few seconds and on several occasions, causing his power to increase monstrously, but he could not maintain that such power in his body, causing him to faint. With all these powers already achieved, Zeno-sama and Daishinkan decided to merge, since they were simple garbage compared to the Saiyans, and with this fusion, they reach a power that resembles Goten's at its maximum power, and after this they all leave the time room, seeing how there was a large crater in the palace, seeing a head lying on the floor. In the case of the Android X, which was exterminated and decapitated, but everyone already had an idea of who it could have been, so Goku he begins to raise his power a little, to get the attention of Genesis, who, upon perceiving the power, teleports to the palace, appearing in front of Goku, surprising everyone except Goku, who was standing face to face with Genesis without no kind of fear. And after a few moments of silence, a small rock is seen falling to the ground, and at that moment Goku disappears and it is seen how Caulifla and Kale went to attack, which were giving Genesis complications, which the great power of these warriors is surprised, but without hesitation it increases its power to 30%, humiliating the warriors, which without bragging go to the Supreme Super Saiyan Phase 1. Equalizing the combat, giving Genesis certain complications, which begins to attack with more ferocity, breaking the defense of both warriors, and with this done, it increases their power a little, and hits them very hard in their vital points, and with great speed, making the warriors feel nothing. But when they are going to resume the attack, it is seen how they remain in their base state and begin to descend, being caught by Gohan and Goku, telling them that they fought well. Seeing this, Goten and Gohan decide to launch themselves with all their power, causing Genesis to receive a great beating, surprising everyone. This same one, who gets a little angry and begins to raise his great power, reaching 60%, managing to even out the situation, but with the great experience of Genesis, he was giving them problems, especially Goten, who due to his short age, they weren't that expert in fighting, and after a while Gohan kept fighting him to Genesis, but Goten was already in a deplorable state, since Genesis took advantage of Goten's little experience and began to hit him in his moments of distraction, making him too weak, leaving him out of combat, and Gohan, seeing this, gives all of himself and begins to increase his power, overexerting his body, and after a moment Gohan is seen in the Supreme Super Saiyan Phase 2, with which he was beating Genesis,
who was too confident. And for this Gohan caused him good damage, but Gohan, by not mastering this power, began to weaken and little by little he lost this advantage, but before running out of energy, he launched his best attack, causing Genesis to have to counterattack, but Genesis increases his power to 70% and manages to win the clash of attacks, but Goku manages to deflect the attack, saving Gohan's life. Now the turn was for the fusion of Zeno-sama and Daishinkan, which although weaker than Gohan, his great techniques gave him. They complicated the fight for Genesis, who gets extremely angry, since they were beating him with only cheap tricks, so he increases his power to 80%, massacring the fusion. Being saved by Goku, who stops Genesis' blow with a hand, surprising Genesis, which begins to attack Goku fiercely, which only with Ultra Instinct was dodging each attack with supreme ease, forcing Genesis to increase its power to the maximum, surprising Goku a bit, which increases its power to the Supreme Super Saiyan Phase 1, giving an even fight, but Genesis was being beaten little by little, since with his previous fights they had left him somewhat tired, but even so, he was even. But after a great battle Goku left the edge from death to Genesis, who was very angry that he was going to be defeated by a mere mortal, so risking everything, he smiles and begins to recite an incantation in an ancient language. And the only one who understood it was the fusion of Zeno-sama and Daishinkan, who yell at Goku to kill him, because what he is doing is going to unleash a monster power, but it was too late. Since Genesis's body began to shine and release a kind of black aura, the witch was surrounding him, and after a moment, Genesis is seen but in a form that seemed like the devil himself, to which Goku asks Cell to fight together, he accepting, increasing his power to the maximum, Goku in the Supreme Super Saiyan Phase 3 and Cell in his supreme state, having a great fight against a Genesis, which was not seen to have any control with his power, but he continued and continued increasing his power, beginning to complicate things for Goku and Cell, who could no longer do anything against the Supreme Demon, leaving Cell in a very bad state and Goku could barely stand, but without giving up he launched himself in his base state. Although he knew he was not going to make it nothing, he wanted to give his friend some time to escape, but this was in vain, since Goku couldn't hold out for a minute, and he was already in his base state, on the verge of death. But when he managed to stop, see how Caulifla was in her Supreme Super Saiyan Phase 1, but the demon defeated her with one blow, leaving her on the verge of death, so Goku, very scared, remembers the seeds and takes out one and gives it to Caulifla and says, Caulifla, keep this last seed and give it to Cell, and take everyone with him, I'll give you a few seconds, so don't waste it. To which Caulifla gives a big kiss and refuses to let go, but Goku separates her and he goes on the attack, managing to access perfect Ultra Instinct for a moment, allowing him to dodge some blows from Genesis. But he was not able to hurt him, and Caulifla, when he sees this, he takes the opportunity and does what Goku told him, and after 1 minute Caulifla and Cell managed to gather everyone. But no one wanted to leave Goku alone, but Goku seeing this yells, "Get out now please, and remember that I will always protect you even if it means risking my own life." Leaving the warriors and Zeno-sama very sad, who had already separated from Daishinkan, uses a teleportation technique, going elsewhere, to which Goku a little more don't worry. He gives his all to hold on as long as possible, but the demon had already left him in a very bad state, but before giving him the last blow, Vegeta suddenly appears, who manages to save Goku and Goku, somewhat surprised by the action of Goku. Vegeta asks him why, and Vegeta comes out of his pride and says, "I'm not looking for you to forgive me for what I did to you, but all this time it made me realize the mistake I made, so I hope we can get along." And after this, Vegeta goes to the Supreme Super Saiyan Phase 2. But not even Vegeta with his new power was able to defeat the subject, but during the fight Goku managed to reflect and forgave Vegeta, and with the time that this gave him, he manages to get up with the little power he had left, but his body began to release a blue energy, which was felt throughout the multiverse. To which everyone was happy that Goku managed to reach that power again, and surprising Vegeta since Goku always he surpassed it. And Goku with this power launches the attack going through Genesis's body on multiple occasions, weakening it too much, and Goku goes to the Supreme Super Saiyan Phase 3 and makes the Fist of the Dragon, which is combined with the energy of hope, and with this great technique, he manages to completely vaporize the body of Genesis, saving the entire multiverse from destruction.
To which all our warriors returned to the scene, seeing Goku, who was falling without energy, but before he touched the ground, it disintegrated. But by doing this a great blue light was released that surrounded the entire multiverse, and after a few seconds, it looks like all the universes were restored. Since at the end of the attack Goku felt his vital energy he was fading, so he gathered all his ki at one point, and with his creation energy, he managed to repair all the universes, but costing him his life. To which everyone was sad for Goku's sacrifice, but they remembered the super spheres, to which Daishinkan arrives in a few minutes with the 7 super spheres calling Sarama, who upon hearing Zenasama's wish, cannot fulfill it, since Goku was a person who far exceeded him, but he could revive him if they gathered energy in a single point and they send it to me. To which Zenosama transmits all this to all the universes, to which all the universes except 7 were sending their energy to Sarama together with the warriors who were close to the dragon, managing to accumulate an immense energy, and the dragon began to shine, and after a few moments, nothing could be seen to have happened, and the dragon was already gone, but suddenly Goku behind them says, "Hello guys," scaring everyone, but at the same time, they go to congratulate him for what he had achieved, but Goku says, "I could never have done it without all of you, but especially Vegeta, who saved me at the last moment," turning to see Vegeta, who simply ignored them. To which everyone begins to laugh at Vegeta's attitude, leaving a very moving scene of reconciliation between two great rivals such as Goku and Vegeta. This is the end of the second season of this great theory, which more adventures will prepare for our warriors. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho esta película, y si fue de su agrado ya saben, denle like, suscríbanse y compártalo con todos sus amigos para que este canal siga creciendo y lleguemos a la meta de 50.000 subs. Por último, una disculpa por lo anterior, pero bueno. Antes de terminar con el video, los invito a que se pasen por mis redes sociales, las cuales son Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, como también mi canal de YouTube Shorts, en los cuales publicaré noticias y avances de próximas teorías. Por último, mis redes sociales las podrán encontrar en la descripción del video. Sin más, hasta una próxima teoría. Bye bye.